मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, पुराना होना किसे कहते हैं? पुराना होना सिर्फ वक्त के गुजरने को पुराना होना नहीं कहते, बल्कि काम की फहम, काम की समझ, काम को लेकर चलना, काम के उसूल और ज़ाब्ते को समझना, इसे पुराना होना कहते हैं। हजरत अक़दस मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा निज़ामुद्दीन में पुरानों में बयान किया और ये फरमाया कि हम सब के सब नए हैं, हम सब के सब काम में नए हैं। काम में पुराने जो हैं और जिनकी तरह काम करना है वो हजरात सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन हैं। हम कितना भी वक्त गुजार लें, काम में नए रहेंगे। असल काम जो पुरानों का है, जिनके तर्ज पर काम करना है, जिनके तरीके पर काम करना है, वो हजरात मुहाजिरीन हैं, वो हजरात अंसार रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन हैं। इस वास्ते एक है काम से पुराने होने की निस्बत होना, एक है काम से मुनासिबत होना। अगर मुनासिबत ना हो तो फिर निस्बतें काम नहीं आती। इतने मर्तबा हमारे 4 माह लगे हैं, इतना मर्तबा हमारा वक्त लगा है, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, लेकिन काम से मुनासिबत नहीं है। कोई काम से कोई क्या नहीं है मुनासिबत, तो काम फायदा नहीं देता। हजरात सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन के यहाँ मुनासिबत का बड़ा इह्तिमाम हुआ करता था, यहाँ तक के जहाँ सिर्फ निस्बत होती है और मुनासिबत न हो, वहाँ निस्बतें, बड़ी से बड़ी निस्बतें भी फायदा नहीं देती। बड़ी से बड़ी निस्बत क्या नहीं देती? फायदा नहीं देती। 950 साल नूह अलैहिस्सलाम की मेहनत, कितने साल? 950 साल की मेहनत। और अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने जो सबसे पहले इनकार किया है वो निस्बत का इनकार किया है। वो किसका इनकार किया है? या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म फला तसअलनी मा लैसा लक। क्यों? कैसी जबरदस्त निस्बत है बाप बेटे की। एक खून होता है, बाप और बेटा एक खून होता है, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के दीन से बेटे को मुनासिबत नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम के दीन से बेटे को क्या नहीं है? कोई मुनासिबत नहीं। अब इतनी आला निस्बत भी मुनासिबत के न होने की वजह से काम नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही? काम नहीं आ रही। दूसरी तरफ फिरौन की बीवी, इसे मूसा अलैहिस्सलाम से कोई भी निस्बत नहीं है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के दीन से एक खास किस्म की मुनासिबत है, एक ताल्लुक है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? हमने उनके लिए जन्नत में घर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? जी हाँ। इस वास्ते मेरे मुहतरम दोस्तों, निस्बत के साथ साथ हमें काम से गहरी मुनासिबत होनी चाहिए, और काम से मुनासिबत के वास्ते बुनियादी शर्त और काम से मुनासिबत के वास्ते बुनियादी चीज वो मिजाज नबूवत का होना है। हमारे हज़रत फरमाते हैं कि कारे नबूवत ये मिजाज नबूवत के बगैर नहीं चल सकता, यानी नबियों वाला काम वो नबियों वाले मिजाज के बगैर नहीं होगा। जब तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मिजाज, हजरात सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन वाला मिजाज हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, जैसी मुनासिबत दीन से पैदा होनी चाहिए, जैसी मुनासिबत काम से पैदा होनी चाहिए, ये पैदा नहीं हो पाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, हजरत हमदो सलातेর পরে কথা বলেন যে পুরানো কাদেরকে বলা হয়? পুরানো, আমরা পুরানো সাথী, আমরা নিজেদেরকে পুরানো সাথী মনে করি। তো পুরানো সাথী কারা? কাজের লাইনে পুরানো কারা? বলে সময়, যে আমার লম্বা সময় লাগছে এই জন্য আমি পুরানো। না, শুধু সময় পার হওয়ার দ্বারাই পুরানো হওয়া যায় না। শুধু সময় পার হওয়ার দ্বারা পুরানো হওয়া যায় না, বরং কাজের বুঝ, সমাজ এবং এই কাজের নিয়ম কানুন যেগুলা কাজ সম্পর্কে ভালোভাবে জানা, এগুলো
এগুলো যখন আসবে তখন গিয়ে সে পুরানো হবে। এখনো কাজের সাথে নেসবত, আর একটা হলো মুনাসাবাত। শুধু নেসবতের দ্বারাই কাজ হবে না, মুনাসাবাত লাগবে। একবার হযরত মাওলানা সাইদ আহমদ খান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি নিজামউদ্দিন মার্কাজে তিনি সাথীদের সাথে মুজাকারা করতেছিলেন। তো তিনি এই কথা বলতেছিলেন যে আমরা সবাই নতুন কাজের মধ্যে, আমরা সবাই নতুন কাজের লাইনে। পুরানো কারা? পুরানো হলেন হযরত সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন। যাদেরকে অনুকরণ করা যায় কাজের লাইনে তারা হলেন সাহাবায়ে কেরাম। তারা সাহাবায়ে কেরাম, তাদের মধ্যে মুহাজিরিন যাদেরকে অনুকরণ করা যায়, তাদের মধ্যে আনসার যাদেরকে অনুকরণ করা যায়, তারা হলেন তার কাজের লাইনে পুরানো। বলেন যে শুধু নিসবতের দ্বারাই হবে না, মুনাসাবাত লাগবে। যে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ছেলের সাথে কি সম্পর্ক? বাবার রক্তের সম্পর্ক। আর আল্লাহ তাআলা ইনকার করতেছেন। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন ক্বালা ইয়া নূহ ইন্নাহু লাইসা মিন আহলিক, যে তোমার আহলের না, তোমার পরিবারভুক্ত না, সে তোমার পরিবারভুক্ত না। ইন্নাহু আমালুন গায়রু সালেহ, সে তো নেক আমলের উপর উঠে নাই। তো নিসবত তো আছে, বাবার সাথে নিসবত, কিন্তু কোন মুনাসাবাত নাই দিনের সাথে তার। তো বলেন যে মুনাসাবাত লাগবে, তখন গিয়ে তার দ্বারাই কাজ হবে। বলেন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম, বিবি আসিয়া, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কোনো নিসবত তো নাই, কিন্তু কাজের একটা মুনাসাবাত, দিনের একটা মুনাসাবাত তার সাথে আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকটতম জান্নাতে তার জন্য আল্লাহ তাআলা বালাখানা তৈরি করে দিয়েছেন, ওইখানে তার ঠিকানা করে দিয়েছেন। এই জন্য কাজের সাথে মুনাসাবাত লাগবে। যে আমরা পুরানো, আমাদের সময় লাগছে, 3-4 লাখ কয়েকবার লাগছে, বলে এর দ্বারাই শুধু পুরানো হওয়া যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত কাজের সাথে ওরকম এক মুনাসাবাত না হবে, যে কাজের মধ্যে কাজের মেজাজ হওয়া, এরকম কাজের সাথে চলা, মেহনত করা। তো যেটা আমাদের হযরতজি বলেন যে নবুয়তের কাজ, মেজাজে নবুয়ত ছাড়া নবুয়তের কাজ সে করতে পারবে না। কাজের জন্য মেজাজে নবুয়ত লাগবে, তখন গিয়ে সে নবুয়তের কাজ করতে পারবে। অর্থাৎ তার মুনাসাবাত হয়েছে কাজের সাথে, এখন সেই কাজের লায়ক হয়েছে, এখন সেই কাজকে করতে পারবে। मिजाज नबूवत के अंदर सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है, जो तमाम तर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिजाज है, वो उमूमियत का है। जितने काम के अंदर उमूमियत होगी और जितना जिम्मेदार आवाम में उतरकर काम करेंगे, इतने ही काम फैलता चला जाएगा, इतने ही काम की तरक्की होती चली जाएगी। इस वास्ते बड़ी अजीब व गरीब बात हजरत अक़दस मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, 3 किस्म के लोग इर्तिदाद के सबसे ज्यादा करीब हैं, और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मेहनत है वो इन्हीं 3 किस्मों के ऊपर सबसे ज्यादा मिलती है। और अल्लाह हमें माफ फरमा दे, इस जमाने में मुसलमान इन्हीं 3 किस्मों से सबसे ज्यादा निगाह फेरे हुए हैं। किसकी बात है? हजरत जी की बात है। वो 3 किस्म है, वो उम्मत के 3 तबके हैं। एक वो तबका जो बिल्कुल जिहालत के अंदर पड़ा हुआ है, और एक वो तबका जो बिल्कुल गुर्बत के अंदर पड़ा हुआ है, और एक वो तबका जो बिल्कुल फरागत के अंदर पड़ा हुआ है। जिहालत, फरागत और गुर्बत, ये 3 चीजें ऐसी हैं कि बातिल इन पर मुस्तकिल तौर पर मेहनत में लगा हुआ है। बातिल इनमें मुस्तकिल तौर पर मेहनत में लगा हुआ है। माल खर्च किया जा रहा है, माल खर्च कर करके दीन को खरीदा जा रहा है, दीन को बदला जा रहा है, लिबास बदले जा रहे हैं, चेहरे बदले जा रहे हैं, निजाम तब्दील किया जा रहा है। वजह क्या है? माल खर्च कर रहा है बातिल। ये आलम का हाल है।
اور جہالت تو ایسی چیز ہے کہ جو پڑھا دیا جائے انسان اس کو قبول کر لیتا ہے. اور نمبر تیسری چیز فراغت اگر صحیح جگہ پر نہ لگے تو سب سے بڑی ہلاکت ہے. فراغت اگر صحیح جگہ نہ لگے. اس بات سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات حضرت نے حیات الصحابہ میں نقل کی ہے. سب سے بڑا گناہ بے فکری ہے. بے فکر رہنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ جو بے فکر رہے گا نہ آخرت کی فکر ہے، نہ جنت کی فکر ہے، نہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے، نہ اللہ سے ناراضگی سے بچنے کی فکر ہے، پھر کہاں سے کچھ اعمال کی طرف متوجہ ہو. اس واسطے عمر ابن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ بے فکری کیا ہے؟ سب سے بڑا. اور نمبر تیسری چیز وہ فراغت. ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی کرنے کے کام میں اپنے آپ کو لگاتا ہے تو نہ کرنے کے کام سے بچ جاتا ہے، اور جب آدمی کرنے کے کام میں اپنے آپ کو نہیں لگاتا تو نہ کرنے کے کام اسے کرنے پڑتے ہیں. نہ کرنے کے کام اسے کیوں؟ کیونکہ کرنے کے کام میں اپنے آپ کو نہیں لگایا. تو اب جب نہ کرنے کے کام میں اپنے آپ کو نہیں لگایا تو وہ مجبور ہو کر جو کام نہیں کرنے چاہیے تھے ان کاموں میں اپنے آپ کو لگائے. اس لیے میرے محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عوام میں اور کمزور طبقوں کے درمیان اتر کر محنت کیا کرتے تھے. عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانا ہے، وہ پہچانا ہی اس طرح ہے کہ آپ کے پاس عورتیں اور بچے بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا یہ بادشاہت نہیں ہو سکتی، یہ نبوت ہے. یہ کیا ہے؟ نبوت. آنے والے پوچھا کرتے تھے ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یہ تو بتاؤ تم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ آنے والے لوگ پوچھا کرتے تھے. اس واسطے ہمارے پرانے کام کرنے والے یہ طالب بن کر کام میں چلے، مطلوب بن کر کام میں نہ چلے. کیا بن کر کام میں چلے؟ طلب. جیسی طلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ایک آدمی کے پاس چل کر جا رہے، ایک ایک آدمی کو تیار کر رہے، ایک ایک آدمی کی خوشامد کر رہے. یہ طلب کام کے اندر ہونی چاہیے. حضرت فرمایا کرتے تھے 3 قسم کے لوگ ہیں کام کرنے والے. یہ بتاتے پھر آگے. محترم دوستو بزرگوں، ملنجے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ কথা বলতেন যে 3 কিসিমের লোক আছে. 3 কিসিমের লোক বলে হযরত আম্বিয়া আলাইহিস সালাম যাদের উপর খুব মেহনত করতেন. 3 কিসিমের লোক এখনো যারা গর্বতের মধ্যে আছে, গর্বতের মধ্যে গরিবী, অভাব অনটনের মধ্যে আছে. আরেকটা হলো যে ফারাগাত, সময় ফারেক, অবসর. আরেকটা হলো জাহালাত, অজ্ঞতা. বলে এই যে এই ফারাগাত, এই গর্বত আর জাহালাত, বলে এগুলা মানুষকে ইরতিদাদের দিকে নিয়ে যায়, এগুলো মানুষকে মুরতাদ হওয়ার দিকে নিয়ে যায়. তো এই জন্য বলে এদের উপর মেহনত করা খুব চাই. মুমিনদের মধ্যে থেকে এদের উপর খুব মেহনত করা. বলে বাতিল এদের উপর খুব মেহনত করে, বাতিল এদের উপর খুব চেষ্টা করে. যারা গরিব গোরাবা তাদের উপর মাল খরচ করে, আর মাল খরচ করে তাদেরকে মুরতাদ বানানোর চেষ্টা করে. আর যারা জাহালাতের মধ্যে আছে, অজ্ঞতার মধ্যে, ওই অজ্ঞতার সুযোগটাকে কাজে লাগায়া তাদেরকে দিন থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা করে. আর ফারাগাত যেটা অবসর, অবসর থাকাটা, যে এটাও একটা মানে মুরতাদ হওয়ার এটাও একটা কারণ. এই জন্য বলেন বেফিকিরি, হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে বেফিকিরি যেটা, এটা বহুত বড় গুনাহ, বহুত বড় গুনাহ. ফিকির করা, মানুষের কাছে যাওয়া, আম লোকের কাছে যাওয়া, তাদের কাছে গাস্ত করা, মেহনত করা, বলে ফিকির করা চাই. ওই ফিকির করে এভাবে মেহনত করা. হযরত মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে কথা বলতেন যে যেটা করার কাজ, করার সে কাজ যদি আমরা না করি তাহলে ওই কাজের মধ্যে আমরা মশগুল হব যে এটা না করার কাজ. করার কাজের মধ্যে যদি নিজেকে মশগুল না করি, নিজেকে ব্যস্ত না করি, তাহলে না করার কাজ যেটা হয়তো ভালো লাগতেছে না কিন্তু ওটা করতে হবে, ওটার মধ্যে লাগতে হবে. এটার জন্য
যেটা করণীয় কাজ ওটার মধ্যে সময় দেয়, ওই কাজ করা চাই যেটা করণীয়। বলেন যে এজন্য এই সমস্ত লোকদের কাছে যাওয়া তালে ভাবা। আমরা হযরতজি একথা বলেন যে আমরা তালে ভয়া কাজ করব, অর্থাৎ মানুষের কাছে নিজেরা যাব, মানুষের কাছে গিয়ে গাস্ট করব। যে লোকটা এরকম ভাবে দিন থেকে দূরে সরে আছে তার কাছে গিয়ে গাস্ট করব, তাকে খুশামত করব। তো এটা হলো তালে ভাবা, অর্থাৎ নিজের মধ্যে তলব, নিজের মধ্যে আগ্রহ যে আমি এই লোকটাকে দাওয়াত দিব, এই লোকটাকে আমি বুঝাবো, তাকে বুঝাওয়া, সমঝাওয়া, তাকে তৈরি করা, এটা হলো তালে ভয়া কাজ করা। তো আমরা আমাদের মেহনত হলো তালে ভয়া কাজ করা। হ্যাঁ, এইভাবে ইনশাআল্লাহ মেহনত করবো, তাহলে আমাদের কাজ আগে বাড়বে, কাজ চলাবে। हजरत अक़दस मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा कीमती मलफूज है। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, 3 किस्म के लोग हैं इस काम में चलने वाले। 2 महरूम हो जाते हैं काम से, एक काम के अंदर तरक्की करता है, एक किस्म काम के अंदर तरक्की करती है, और 2 किस्म काम से क्या हो जाती है, महरूम हो जाती है। फरमाया करते थे, एक है तालिब, एक है कानिअ और एक है नाकिद। तालिब, कानिअ और नाकिद। नाकिद और कानिअ ये काम से महरूम हो जाते हैं। काम में जो तरक्की करते हैं वो तालिबीन, तलब रखने वाले, वो काम में तरक्की करते हैं। सबसे पहले जो महरूमी आती है वो नाकिद के ऊपर आती है। नाकिद का काम दूसरों पर हमेशा नक़द करना होता है कि ये काम ऐसे नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए, या आपने गलत कर दिया है, या आपने गलत कर दिया है, या आपने गलत कर दिया है। हदीस शरीफ के अंदर आता है, इंसान को अपनी आंख का शाहतीर नजर नहीं आता, दूसरों की आंख में एक मामूली सा बाल नजर आ जाता है, एक मामूली सा बाल नजर आ जाता है। इस वास्ते हमारे यहाँ काम में नक़द नहीं है लोगों के ऊपर कि आपकी गलतियां तलाश करते फिरे, हम कमजोरियां तलाश करते फिरे, हम कमजोरियां ढूंढते फिरे। कमजोरियों का ढूंढना हमारे काम के अंदर जरा बराबर भी नहीं है, बल्कि साथियों का हौसला अफजाई करना, साथियों की कुर्बत हासिल करना। हमारे हजरत फरमाते हैं, हमारे काम में मुज़ाकरा है, मुआखज़ा नहीं है। हमारे काम में क्या है, मुज़ाकरा, क्या नहीं है, मुआखज़ा नहीं है, पकड़ नहीं है। पकड़ो इसे, इसने गलती कर ली है, अब इसे पकड़ो, दलीलें जमा करो, फला चीज जमा करो, ये लेकर आओ, गवाह जमा करो, सब चीजें पकड़कर इसका मुआखज़ा करो। नहीं, मुआखज़ा नहीं है, बल्कि क्या है, मुज़ाकरा है। गलतियां साथियों से होंगी और उनकी इस गलतियों के साथ उन्हें लेकर चलना है, और दुआओं के जरिए और मुज़ाकरों के जरिए उस गलती की इस्लाह करने की कोशिश करनी। इस वास्ते हमारे बड़े तमाम से इस बात को पुरानों में फरमाते हैं कि अगर किसी से कोई गलती होती है या अगर किसी से कोई बात पेश आती है तो अपनी साथियों से गलतियों से निगाह को इस तरह हटा लेना चाहिए जिस तरह सोते हुए आदमी के सत्र से निगाह को हटा लेते हैं। एक आदमी सो रहा है, अब सोते सोते उसका सतर खुल गया। अब जब उसका सतर खुला है तो ये नहीं कहा जाता कि शोर करो, लोगों को जमा करो, दिखाओ ला कर, देखो ये सो रहा था, इसका सतर खुल गया। क्यों? उसका जो सतर खुला है वो अपने सतर के खुलने से गाफिल है। इस वक्त अपने सतर के खुलने से क्या है, सोया हुआ है ना। सोने वाले आदमी को क्या पता है कि उसका सतर खुल गया है, वो अपने सतर के खुलने से गाफिल है। तो सबसे पहला काम निगाह पड़ने वाले का क्या होगा, वो अपनी निगाह को उस जगह से हटाएगा। नंबर दूसरा काम क्या होगा, वो उसके सतर को ढकने की कोशिश करेगा, उससे मुतवज्जे करेगा। ये बताइए आप हमें, पूरे महल्ले को जमा करेगा कि देखो ये सो रहा था, इसका सतर खुल गया है, आके सब देखो? नहीं। इसलिए
बुनियादों को समझना चाहिए कि जब आदमी दूसरों के ऊपर रद्द करना शुरू कर देता है और दूसरों की गलतियां तलाश करना चाहता है तो खूबियां उससे पोशीदा हो जाती है, गलतियां उसके ऊपर वाज़ेह हो जाती है। खूबियां उससे क्या हो जाती है? पोशीदा हो जाती है। तो बड़ी अजीब सी मिसाल है, लेकिन ये मिसाल है जरूर। एक बागीचा है, बागीचा, और बागीचे के अंदर बैक वक्त दो चीजें एक साथ दाखिल होती है। एक शहद की मक्खी बागीचे के अंदर दाखिल हुई है और एक खिंजीर बागीचे में दाखिल हुआ है। एक तलाश कर रहा है पूरे बागीचे के अंदर गंदगी को। क्या तलाश कर रहा है? पूरे बागीचे में गंदगी तलाश करा। किस जगह गंदगी? इस दरख्त के नीचे जाएगा, उस दरख्त पे मुंह मारेगा, उस दरख्त के नीचे ढूंढेगा। ढूंढने से बागीचे में गंदगी भी मिल जाएगी और ढूंढने से शहद के मक्खी को बागीचे में उम्दा फूल भी मिल जाएगा। उम्दा क्या मिल जाएगा? जिससे वो रस खींचेगा और जिससे वो रस खींचकर शहद बनाकर लोगों को नफा पहुंचाएगा। ये दोनों की ज़हनियत है तलाश करने की। एक को तलाशी गंदगी करनी है तो उसे गंदगी मिल जाती है, एक को तलाशी खूबियां करनी है तो इसे क्या मिल जाती है? इसे खूबियां मिल जाती है, इसे खूबियां मिल जाती है, अच्छी की मिल जाती है। हजरत फरमाया करते थे मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारा काम वो खूबियों का लेन देन है। हमारा काम क्या है? जिसके अंदर जो खूबी देखो उसे फौरन अपने अंदर ले लो। हजरात सहाबा रज़ी अल्लाह अजमईन गलतियों की तावील क्या करते थे और खूबियों की इत्तबा क्या करते थे। मोहतरम दोस्तों, हजरत अक़दस हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह যে কথা বলতেন, যেটা ওনার মালফুজাতের মধ্যে আছে, যে সাথী তিন কিসিমের হয়, তিন ধরনের সাথী হয়। এক হলো তালেব, আরেক হলো নাবেদ, আর আরেক কিসিম হলো কানে। তো বলেন যে এর মধ্যে নাকেদ সে কি করে? সে টোকে, সাথীর গলতি তালাশ করে, ভুল তালাশ করে, কি ভুল আছে, ওই ভুল কিভাবে বাইর করা যায়, কিভাবে তা এই ভুলের পক্ষে সে যে ভুল করছে দলিল জমা করা যায়। হ্যাঁ, মানে তাকে তার ভুলগুলাকে জমা করা, তার দলিল জমা করা, তাকে ধরা পাকড় করা। তো বলেন যে এটা এই যে কাজ, এই লোকের মধ্যে কি আসে? এই লোকের মধ্যে ওই খারাপই আসে। হ্যাঁ, ওই খারাপই তার সামনে খুলে। হাদিস শরীফে যেটা আসছে যে মানুষের চোখের মধ্যে যে নিজের চোখে যে তীর, এটা সে দেখে না, আর অন্যের চোখের একটা চুল সে দেখে। অন্যেরটা খুব নজরে আসে কিন্তু নিজের চোখের তীর তার নজরে আসে না। তো এই জন্য যে নাকেদ হয় সে অন্যের দোষ তালাশ করে, অন্যের গলতি তালাশ করার পিছে সে লেগে থাকে। কি ভুল হলো, কি হলো, এগুলো সে দেখতে থাকে। বলেন যে আমাদের এই কাজের মধ্যে মুজাকারা আছে, মুআখাযা নাই। মুজাকারা বলতে থাকা, মুজাকারা করা, ইয়াদ করানো, ভালো কথাগুলা তাকে শোনানো। মুআখাযা হলো পাকড় করা, কাউকে ধরা, গ্রেফট করা। বলে আমাদের কাজের মধ্যে তো এটা নাই। আমাদের কাজের মধ্যে মুজাকারা করা, সাথীকে করিব করা, আপন করা, তার জন্য দোয়া করা। তিনি বলেন যেটা কিরকম? বলে একজন লোক ঘুমাইতেছে, এখন তার সদর খুলে গেছে। আমাদের হযরতজি বলেন যে তার সদর খুলে গেছে, এখন একজন তাকে দেখে এসে যদি সুর করে, এলাকাবাসীদেরকে জমা করে, এই দেখো এই সদর খুলে আছে, পুরো এলাকাবাসীকে সে দেখাইতেছে। হ্যাঁ, এই হলো এরকম দোষ তালাশকারী। বলে এখানে কি করা উচিত? বলে প্রথম কাজ হলো নিজের নজরকে এখান থেকে সরায় ফেলা, নিজের নজরকে সরানো। দ্বিতীয় কাজ হলো পর্দা করে দেওয়া, সদর ঢেকে দেওয়া। এটা হলো দ্বিতীয় কাজ। এই কাজ করতে হবে। তিনি বলেন যে খুবই তালাশ করা আর দোষ তালাশ করা একটা সুন্দর মিসাল। বলেন যে একটা বাগান, ওই বাগানের মধ্যে এরকম মৌমাছি সে ঢুকে,
আর মৌমাছি ঢুকে সে তালাশ করে ফুল কোথায় আছে, ফুল কোন ফুলের মধ্যে কি মধু আছে, সেইগুলোকে তালাশ করতে থাকে, নিতে থাকে। আর ওইখানে একটা শুকর ওইখানে ঢুকছে, তো সে কি তালাশ করে, যে কোথায় নাপাক আছে, গন্দিগি আছে, ময়লা আছে, সেইগুলোকে তালাশ করতে থাকে। তো সে ময়লা তালাশ করার পিছিয়ে সে লেগে থাকে। আর ওই যে মৌমাছি সে কি তালাশ করে, সে ফুলগুলাকে তালাশ করে, কোন ফুলের মধ্যে কি মধু আছে সেগুলোকে আহরণ করতে থাকে। তো আমাদের কাজ তো হলো ওই ভালো তালাশ করা, ভালো তালাশ করতে থাকা। যে ব্যক্তি খারাপ জিনিস তালাশ করতে থাকবে, তো ভালো একসময় তার থেকে সরে যাবে, খারাপ আর খারাপই তাকে ঢেকে নেবে, খারাপ আর খারাপই এটাই তার উপর মানে প্রভাব বিস্তার করে ফেলবে, ওই খারাপের দিকে তার নজর চলে যাবে। এই জন্য আমাদের কাজের মধ্যে হলো খুবই তালাশ করা, ভালোই তালাশ করা, কারো দোষ তালাশ করা না। তাই তো ভালোই তালাশ করবে, দোষ তালাশ করবে না। তো এটাই আমাদের জন্য, এটাই হলো রাহবরি, যে আমরা কি করবো, বলে দোষ তালাশ না করে ভালোই তালাশ করবো। যেটা হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, আমাদের কাজ হলো খুবই লেনদেন, খুবই গুণাগুণ কি আছে, বলে এগুলোর লেনদেন, ভালো সিফাত কি আছে, এগুলোর লেনদেন। তো ভালো জিনিসের দিকে তাকাইলে তো ভালো জিনিসটা দেখলে তখন ভালো তার হাসিল হবে, তো ভালো লেনদেন হবে। তো খুবই লেনদেন, ভালো জিনিসের লেনদেন, এটা হলো আমাদের কাজের দ্বারা মাকসাদ। গলত জিনিসের তামিল করে দেওয়া, মানে এটার ভালো একটা ব্যাখ্যা করে দেওয়া চাই। কোন একটা ভুল হয়ে গেছে, ওইটার একটা ভালো ব্যাখ্যা করে দেওয়া, মানে সাথীকে বাঁচায় দেওয়া চাই। मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी जो बनती है वो साथियों के ऊपर नक्द करने से हम अपने आप को बचाएं। एक साहब हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, बड़े नाराज, आकर कहने लगे हजरत फला साथी की ये गलती है, फला साथी की ये गलती है, फला साथी ने ये गलती की है, फला साथी से ये गलती हुई है। हजरत ने सारी बात सुनी और सुनकर फरमाने लगे, इतनी सारी गलतियां इस आदमी ने की है, फिर भी न जाने अल्लाह को इसका कौन सा अमल पसंद आ गया है कि अल्लाह इतनी गलतियों के बावजूद इससे अपने दीन का काम ले रहा है। इससे अपने दीन का काम क्यों? क्योंकि वो अमल जो उसके और अल्लाह के दरमियान है वो हमारी निगाह से पोशीदा है। हम जाहिरी को देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं, नहीं जाने अल्लाह के यहाँ उसके यहाँ कौन सा अमल। इस वास्ते हमारे मशाइख के मामूल था मुस्तकिल तौर पर कि वो लोगों की शिकायतें सुनने से अपने आप को बचाया करते थे। लोगों की शिकायतें सुनने से हमें हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक बड़े खास खादिम ने ये बात सुनाई। कहने लगे मेरी आंखों का मंजर है, मेरी आंखों का मंजर। क्या हजरत मामूल ये था, अगर कोई अपने साथियों की शिकायत लेकर आया करता था तो हजरत की कोशिश ये हुआ करती थी कि अगर वो हम उम्र है या कम उम्र है उसे फौरन रवाना कर दिया करते, डांट दिया करते थे, नाराज हो जाया करते थे। लेकिन एक दफा अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक बड़े जिम्मेदार साथी पता नहीं किससे लड़ झगड़ के नाराज होकर आ गया। वो भरे हुए आए और आकर हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहब पर बरस पड़े पूरी तरह। हजरत आपको पता है, पता जिम्मेदार ने क्या किया है? आकर वो नाराज हो गए साथी के ऊपर, इतना नाराज हुए, कहने लगे हजरत आखिर उम्र में ऊंचा सुनने लगे थे, तो कान के अंदर एक आला लगा रहता था, छोटा सा आला होता है ना, आवाज को बढ़ाने वाला आला, वो कान के अंदर लगा रहता था और उसका बटन जो होता था वो हाथ में रहता था। वो आला जब चलता था तो हजरत को पूरी तरह आवाज सुनाई देती थी। जब वो आला बंद हो जाता था तो फिर हजरत अच्छी तरह नहीं सुन पाते थे, 5 मरतबा बढ़ जाता था हमारा। तो जैसे ही उन साहब ने बोलना शुरू किया अपने साथी के खिलाफ, हजरत ने उस आले का बटन ही बंद कर दिया। वो बोलते रहे, जब पूरी भड़ास निकल गई, सब कुछ खत्म हो गया और जाने के वास्ते मुसाफा करने लगे, हजरत ने आले का बटन खोला और मुसाफा करके रवाना कर दिया। मुसाफा करके
सबसे ज्यादा वसी सीना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक सीना है। जितनी वसाते कल्बी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर है, ऐसी वसाते कल्बी क़यामत तक किसी के अंदर आ ही नहीं सकती। इसके बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मेरे सामने मेरे साथियों की बुराई न किया करो। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हारे दरमियान निकलूं तो मेरा सीना तुम सबकी तरफ से साफ हो, मेरा सीना तुम सबकी तरफ से क्या हो। हजरत बाप कायम किया है बहयात सहाबा के अंदर सलामतु सदरी मिनल गश्श वल हसद, के सीने का साफ होना हसद से और किना से सीने का साफ होना, इसके ऊपर अल्लाह की तरफ से बड़े बड़े इनामात मिलते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस ऐलान हुआ अन करीब जन्नती आदमी आने वाला है। सामने से देखा एक साहब चलते हुए आ रहे, अगले दिन ऐलान हुआ फिर वही साहब चलते हुए आ रहे, तीसरे दिन ऐलान हुआ फिर वही साहब चलते हुए आ रहे। इतने में अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ने इनको अपने साथ कर लिया। मेरी वाली से कुछ अनबन हो गई है, मैं आपके साथ कुछ वक्त रहना चाहता हूँ। अमल इरादा क्या था कि मैं इनका वो अमल देखूं जिन्होंने इन्हें जन्नती होना बनाया है, जिन्होंने इनको इस मकाम के ऊपर पहुंचाया। हसद नहीं कि इनके बारे में ऐलान हो रहा है, नहीं, इस तलाश के अंदर लगे, इस खूबी की तलाश के अंदर। 3 दिन तक उनके साथ रहे, 3 दिन तक वो रात को सोया करते थे, फजर में उठा करते थे। जब भी तलवार लिया कर, जब भी आँख खुला करती थी, फौरन एक बात, फौरन अल्लाह का जिक्र किया करते थे। सारे दिन कोई खैर ही की बात कहा करते थे, न कोई ऐसा आला अमल जो जिनसे वो मुतासिर हो। 3 दिन बाद अमल को हल्का समझकर जब वापस जाने लगे, कहने लगे कुछ नहीं हुआ था, मैं तो वो जन्नती अमल तलाश करने आया था, मैंने तो वो जन्नती अमल कहीं नहीं पाया। फरमाया देखो अमल तो वही है जो मैंने दिखाया है, अमल तो वही है जो तुमने देखा है, बस इतनी बात है। जब अल्लाह किसी मुसलमान को या किसी इंसान को किसी मकाम से नवाजता है तो मैं उसमें कोई दिल के अंदर तंगी महसूस नहीं करता। तो बस यही वो अमल है जिसने क्या बना दिया, जन्नती होना बना। तो बस ये खूबी हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए कि अल्लाह जिनसे काम ले रहा है हम अपने आप को उनका मुकाबिल न बनाए, उनका मुआविन बनाए काम के अंदर। इससे अमला तैयार होता है, इससे काम करने वाले तैयार होते हैं। इससे ऐलान हुआ, बताओ कौन इस तलवार का हक अदा करेगा। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, ये तलवार कौन लेगा। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए। फिर दोबारा ऐलान हुआ, बताओ ये मनी तलवार कौन लेगा। फिर हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए। फिर दोबारा ऐलान हुआ कि इस तलवार को कौन लेगा जो इसका हक अदा कर दे। अभी दोनों खुदमा, दोनों पुराने पीछे हट गए, हक अदा करने की बात आ गई। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये यमनी तलवार ले खड़े हुए। अल्लाह के रसूल ने अफसोस फौरन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख्याल आया कि आखिर उमर को ये तलवार नहीं मिली, मुझे ये तलवार नहीं मिली, क्या बात है जो अल्लाह के रसूल ने अबू दुजाना, क्या खूबी है इनके अंदर ऐसी, चलो हम उस खूबी को तलाश करते हैं। ये नहीं कि हम एहतजाज करें, हम इख्तिलाफ करें, हम शोर करें, किस बात के ऊपर, हमारा हक था दूसरे को दे दिया, हम पुराने थे दूसरों को दे दिया, हमें इस्तेमाल नहीं किया दूसरे को इस्तेमाल कर लिया, हमें आगे नहीं बढ़ाया दूसरे को आगे बढ़ा दिया। नहीं, इस नायक के अंदर ऐसी क्या खूबी है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ये काम लेना चाहते हैं। लेकर निकल गए तलवार को मैदान के अंदर और इस तलवार का हक अदा कर दिया इन्होंने। इस तलवार का क्या किया, हक अदा कर दिया इन्होंने। जाकर जब देखा फरमाने लगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही जानते हैं किससे क्या काम लेना है। इस वास्ते मेरे मुहतरम दोस्तों, सबसे पहली चीज जो तनकीद का मिजाज बनता है, जो तनकीद का मिजाज बनता है, वो तनकीद का मिजाज हसद से बनता है। अगर हसद ना हो तो फिर तनकीद का मिजाज भी ना बने। हमारे हज़रत फरमाते हैं हासिद वो अल्लाह की तक़सीम से इख्तिलाफ करने वाला होता है, ये कोई मामूली जुर्म नहीं है। अल्लाह की तक़सीम से इख्तिलाफ करने वाला कौन है, ये हासिद का तारुफ। क्यों वो नाराज है इस बात के ऊपर कि फला चीज अल्लाह ने नऊज़ुबिल्लाह फला को क्यों दे दी, फला चीज अल्लाह ने फला को क्यों दे दी। ये अल्लाह की तक़सीम से इख्तिलाफ करके हसद कर रहा है दिल के अंदर। मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, যে আমাদের এই কাজের মধ্যে হলো খুবই দেখা, খুবই আলোচনা করা, খুবই লেনদেন করা, ভালো জিনিসের আদান প্রদান, এটা হলো আমাদের কাজের মেজাজ। তিনি বলেন যে তানকিদ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা চাই,
অন্যের দোষ তালাশ করা থেকে, দোষের আলোচনা করা থেকে, কারো কাছে বলা থেকে নিজেকে বাঁচায় রাখা যায়। হযরত আব্বাস, হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, ওনার কাছে এক লোক আসছে, আর আয়েশা অন্য লোকের সমালোচনা করতেছে যে হযরত যে অমুকের এই দোষ, এই দোষ, এই দোষ, অনেক দোষ বয়ান করছে। অনেক দোষ বয়ান করার পরে হযরত আখের তাকে যে কথাটা বললেন যে দেখো, তুমি বলছো তার এত এত দোষ, তো এত দোষের পরেও তার কোন গুণটা আল্লাহর কাছে এত পছন্দ হয়েছে যে আল্লাহ তাআলা তার দ্বারায় দিনের মেহনত নিতেছেন, কাজ নিতেছেন, তার তার যে কি গুণ আমরা জানি না, আমাদের নজরে নেই। আল্লাহ তাআলার সাথে তার কোন একটা সেরকম সম্পর্ক আছে যার কারণে, যে গুণের কারণে, যে সিফাতের কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার কাছ থেকে এই কাজটা নিতেছেন। তো এই যে এত দোষ বয়ান করলো, তারপর তিনি কি বললেন যে তার কোন গুণ আল্লাহর কাছে পছন্দ আছে যার কারণে আল্লাহ তাআলা তার থেকে এত কাজ নিতেছেন। হযরত মাওলানা সাইদ আহমদ খান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, ওনার একজন খাস লোক বলতেছেন যে আমার যেন নজরে ওই অবস্থাটা, হযরত মাওলানা সাইদ আহমদ খান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির কাছে লোকজন আসতো, অনেকের কথা বলতো যে অমুকের মধ্যে এই দোষ, অমুকের এই দোষ, অমুক জিম্মাদারের এই দোষ, এগুলা বলতো। তো সাধারণ যারা হতো, সাধারণ সাথী, অনেক সময় তো হযরত গুসা করতেন, তাদেরকে ডাকতেন, সরাই দিতেন, চলে যাও এখান থেকে। একদিন এমন ব্যক্তি আসলো, খুবই প্রসিদ্ধ, নামি দামি ব্যক্তি, পরিচিত ব্যক্তি, না জানি কোন লোকের সাথে তার কোন ঝগড়া ফাসাদ কিছু হয়েছে, এই জন্য খুব গুসা। আর আয়েশা হযরতের সামনে খুব তার দোষ বয়ান করতেছে। হযরতের অবস্থা তখন ছিল যে কানের মধ্যে একটা মেশিন লাগানো থাকতো, আওয়াজটা একটু ভালোভাবে শোনার জন্য কানের মধ্যে একটা মেশিন লাগানো রাখতেন, আওয়াজ এরকম ভালোভাবে শুনতে পারতেন না ওই বয়সে। তো মেশিন লাগানো রাখতেন, আর তার সুইচটা হাতে থাকতো, কোনো কথা যদি এরকম শোনার দরকার হইতো তিনি সুইচ দিয়ে দিতেন, কথাগুলোকে শুনতেন। তো এই লোক আয়েশা যখন খুব গুসা জাহির করতেছে আর বলতেছে অমুক জিম্মাদার, তার এই দোষ, এই দোষ, এই দোষ, এগুলো সব বলতেছে, হযরত ওই সুইচটাকে বন্ধ করে তিনি বসে থাকলেন, সুইচটাকে বন্ধ করে দিলেন। আর এই লোক খুব বলল, অনেক তার ভিতরের যত গুসা, রাগ, গুসা সব জাহির করলো। এগুলো জাহির করার পরে হযরত চুপচাপ, যখন সে এখন মুসাফা করে যাবে, তখন কি হযরত ওই সুইচটাকে খুললেন, আর মুসাফা করে তাকে বিদায় করে দিলেন। এই যে একটা অবস্থা, মানে অন্য দোষ শোনার জন্য তো না, তাই তো এমন হবে যে কারো দোষ বর্ণনা করবে না, দোষ তালাশ করবে না, আর দোষের কথা শুনবেও না, দোষের কথা শুনবেও না, এগুলোর দিকে কান দিবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো বড় দিলওয়ালা দুনিয়াতে আর কে হইতে পারে? ওয়াসাতে কলবি, যেটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিলের প্রশস্ততা, এত প্রশস্ত দিল যার কারো হইতে পারে না। যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম হওয়া সত্ত্বেও কি বলতেন যে তোমরা কোন সাথীর ব্যাপারে আমার কাছে সমালোচনা করো না, দোষ বর্ণনা করো না। আমি চাই তোমাদের সাথে আমার এমন এমন অবস্থায় মোলাকাত হয় যে সবার ব্যাপারে আমার দিলটা সাফ থাকে, সবার ব্যাপারে আমার দিলটা পরিষ্কার থাকে। আমি তো এটা চাই। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি এত বড় দিলের অধিকারী হয়েও তিনিও কি বলতেছেন যে আমি এটা শুনতে চাই না, আমার সামনে এগুলা বলো না। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে একবার আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন যে তোমাদের কাছে এখন এক ব্যক্তি আসবে, সে জান্নাতি, জান্নাতি লোক আসবে। সাহাবায়ে কেরাম অপেক্ষা করতেছেন কোন লোক আসে, দেখি কোন লোক আসে। কিছুক্ষণ পর দেখলেন যে একজন আনসারী সাহাবী আসলেন, হাতে জুতা আর দাড়ি থেকে পানি পড়তেছে, তিনি আসলেন। সবাই দেখলেন যে লোকটা জান্নাতি। দ্বিতীয় দিন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পুনরায় আলাপ করলেন যে একজন জান্নাতি লোক তোমাদের কাছে আসবে। তো দ্বিতীয় দিন দেখলেন যে ওই অবস্থায় হাতে জুতা, দাড়ি থেকে পানি পড়তেছে, ওই সাহাবী আসলেন।
তৃতীয় দিন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পুনরায় এলান করলেন। আজকে ওই সাহাবী আসলেন। এটা দেখে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি গিয়ে বললেন, চাচা আমার বাবার সাথে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে, তো আমি আপনার কাছে থাকতে চাই। আরে ঠিক আছে থাকো। তো তিনি রাত্রে থাকলেন ওনার কাছে, আর সারা রাত তিনি শুধু দেখলেন কি আমল করে, কোন আমলের দ্বারা এত বড় মাকাম এত বড় মর্যাদা তিনি হাসিল করছেন। সারা রাত লক্ষ্য করলেন, কিন্তু দেখলেন যে না, এমন কোন আমল না। তিনি তো নামাজ পড়ে শুয়েছেন, রাত্রে যখন জাগতেন আল্লাহর জিকির করতেন, আবার তিনি ঘুমায় পড়তেন। এইভাবে একবারে সকাল পর্যন্ত এইভাবে ওনার কাটলো। তিনি মনে করলেন যে আজকে হয়তো কোনো কারণে হয়নি, তো কালকে আবার দেখি। তো কালকে আবার খুব নজর দিয়ে দেখলেন যে কি আমল করে। তো দেখা আজকেও কোনো এরকম কিছু আমল পাইলেন না। তৃতীয় দিন তিনি আবার নজর করলেন যে দেখি কোনো আমল পাই কিনা। তো তৃতীয় দিন এই দিনও কোনো তালাশ করে পাইলেন না। ওই আগের মতোই রাত্রে জাগেন, আল্লাহ জিকির করেন, আবার ঘুমায় পড়েন, সকালে উঠেন, নামাজ পড়েন। তো তৃতীয় দিন গিয়ে বলতেছে, চাচা আসলে তো বাবার সাথে আমার কিছু হয়নি। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপনার উঁচু মর্যাদার কথা বলছেন, এই জন্য আমি আপনার আমল দেখার জন্য আসছি যে আপনি কোন আমলের দ্বারা এই মর্যাদা লাভ করছেন। কোন হাসাদ না, হিংসা না, বরং এটা হাসিল করার জন্য চেষ্টা করা যে কোন আমলের দ্বারা তিনি এই মাকাম পাইছেন। কিন্তু আমি তো এমন বড় কোনো আমল দেখলাম না যার দ্বারা এত বড় মাকাম এত বড় মর্যাদা হাসিল হইতে পারে। তো বলতেছে, ভাতিজা তুমি যা দেখছো আমার আমল তো এটাই। বাকি একটা জিনিস যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাউকে যদি কোনো নেয়ামত দেন, আল্লাহ তাআলা কারোর দ্বারা কোনো কাজ দেন, তার ব্যাপারে আমার দিলের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা আসে না, অর্থাৎ কোনো হিংসা হাসাদ এগুলো আমার দিলের মধ্যে থাকে না। আমার দিলটা মানে সাফ থাকে, প্রশস্ত থাকে। তো বললেন যে হ্যাঁ এটাই সে আমল। তো মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলতেছেন যে যে এই যে দিলকে সাফ রাখা, খুবই তালাশ করা যে কোন আমলের দ্বারা ওই জায়গায় পড়ছে। বলে একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বললেন জিহাদের ময়দানে যে তরবারি কে দিবে। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাঁড়াইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে দেন। বলে আবার বললেন এই তরবারিটা কে দিবে। হযরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাঁড়াইলেন, যেটা আমাকে দেন। এরপরে আল্লাহ রাসূল তৃতীয়বার বললেন যে এই ইয়ামানি তরবারি কে নিবে হক আদায় করার সাথে, মানে তরবারি হক আদায় করবে। এখন ওনারা পিছিয়ে গেলেন, আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাঁড়াইলেন, আর তিনি ওই তরবারিকে নিলেন। বলেন পুরানো পিছিয়ে গেলেন, বলেন নতুন দাঁড়াইলেন, তিনি ওই তরবারিকে দিলেন। তো হযরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখতে লাগলেন যে সে কিভাবে হকটাকে আদায় করে, মানে তার অবস্থাটা কি, কোনো হিংসা না, মানে তার কাজের অবস্থাটা দেখতে চাইতেছে। তো দেখলেন যে ঠিকই সে সেরকম ওই তরবারির হক আদায় করছে। তো বলতেছেন যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূল ভালো জানেন যে কে এটার হক আদায় করতে পারবে। তো এই যে মানে কারোর প্রতি কোনো হিংসা না, বলেন এই যে মানুষের দোষ তালাশ করা, এটা কোত্থেকে পয়দা হয়? এটা হিংসার থেকে পয়দা হয়। হিংসার থেকে পয়দা হয় যখন হিংসা হয় ভিতরে, তখন তার দোষ তালাশ করে, তার পিছে লেগে থাকে, তার দোষ তালাশ করতে থাকে। আমাদের হযরতজি যেটা বলেন যে এই যে মানুষের দোষ, মানুষের প্রতি যে হিংসা করে, এই লোকটা কিরকম? যে লোকটা তো হলো যে আল্লাহ তাআলার যে বন্টন, ওই বন্টনের ব্যাপারে সে একতলাপকারী, সে মতবিরোধ করতেছে। আল্লাহ তাআলা এই বন্টনটা এরকম কেন করলেন, অমুক লোককে কেন আল্লাহ তাআলা দিলেন, অমুক লোক থেকে আল্লাহ কেন এই কাজটা দিলেন, অন্য লোক থেকে কেন দিলেন না, সে তো আল্লাহ তাআলার বন্টনের সাথে কি করতেছে, মতবিরোধ করতেছে। আল্লাহ তাআলার বন্টনকে সে মাইনা নিতে পারতেছে না, সে তো এরকম লোক। এই জন্য বলে দায়ী তো দোষ তালাশ করবে না, বরং খুবই দেখবে, ভালোই দেখবে।
محترم دوستو، دو صفت اور ہے کام کے لیے، ایک ہے طلب اور ایک ہے قناعت۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ دو صفت ہمارے اندر بھی ہے اور یہی دو صفت حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے اندر بھی تھی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین دنیا پر قانع ہوا کرتے تھے، قناعت کرنے والے تھوڑی دنیا پر، اور دین کے طالب ہوا کرتے تھے۔ ہم دین پر قناعت کرنے والے ہیں اور دنیا کے طالب ہیں۔ دنیا جتنی مل جائے کم ہے اور دین جتنا ہو کافی ہے، یہ ہمارا تیزی کے ساتھ ذہن بنتا جا رہا ہے۔ نہیں، حضرت اقدس مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک پرانے کام کرنے والے ساتھی آئے، آ کر کہنے لگے حضرت جب ہم نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں وقت لگایا تھا ہمیں بڑی ترقی محسوس ہوئی تھی، بڑا فائدہ محسوس ہوا تھا، اب وہ ترقی محسوس نہیں ہوتی، وہ فائدہ نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہو سکتی؟ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، تم پہلے طالب بن کر نکلے تھے اور اب نکل رہے ہو مطلوب بن کر۔ طالب کی ترقی ہوتی ہے، جو آدمی اپنے آپ کو مطلوب سمجھنے لگتا ہے لوگوں کا، اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ اس کی ترقی کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی ترقی۔ تو ہمارے اندر خود اپنی طلب ہونی چاہیے کام میں آگے بڑھنے کے واسطے۔ তো বলেন যে আরো দুটো সিফাত হলো, একটা হলো তলব হওয়া, তার মধ্যে তলব হওয়া, আর একটা হলো কানাত, আত্মতৃপ্তি। তো বলেন যে এই যে তলব আর কানাত, এই দুইটা সাহাবাই কেরামের মধ্যে এটা ছিল, কিন্তু একটু ভিন্ন আছে, আমাদের মতো না। বলে তারা দুনিয়ার ব্যাপারে তাদের কানাত ছিল, অল্প তুষ্ট হয়ে যাওয়া, আর দিনের ব্যাপারে ওনারা ছিলেন তলব করতেন, আরো চাইতেন। আমাদের হয়েছে এক বিপরীত অবস্থা, যে আমরা দুনিয়ার ব্যাপারে কি দুনিয়া আরো চাই, আর দিনের ব্যাপারে একবারে এর মধ্যে আমাদের তুষ্টি, যে বস যা হয়েছে বহুত হয়েছে। দিনের ব্যাপারে তুষ্টি আর দুনিয়ার ব্যাপারে হলো আমাদের তলব, এই হলো আমাদের পার্থক্য। হযরত ইনামুল হাসান সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে এক লোক আসলো, আর আয়েশা বলতেছে হযরত আমি প্রথম যখন আল্লাহর রাস্তায় বাইর হয়েছি তখন আমি অনেক ফায়দা অনুভব করছি, অনেক ফায়দা महसूस করছি আমি, কিন্তু এখন আমি এরকম ফায়দা অনুভব করতে পারতেছি না। তখন হযরতজি কি বললেন যে তুমি প্রথম যখন বাইর হইছো তখন তুমি তালিব হয়ে বাইর হইছো, আর তোমার মধ্যে তলব ছিল, তোমার মধ্যে আগ্রহ ছিল, আর এখন মতলুব হয়ে গেছো। বলে এখন অন্য আমার কাছে তলব করো, আমি মতলুব মানে অন্য আমার কাছে চাপ। আগে তুমি নিজে চাইতে যে আমি এটা চাই, আগ্রহ নিজের মধ্যে ছিল। তো বলেন যে আমাদের কাজের মধ্যে কি হবে, তলব হবে, ওই তলবের সাথে চলা। پھر نمبر دوسری چیز جو مزاج نبوت میں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ نبی محنت میں عملے سے آگے ہوتے ہیں، اور مزاج سیاست یہ ہوتا ہے کہ سیاسی لوگ محنت میں اپنے عملے سے پیچھے ہوتے ہیں۔ بہت اچھی طرح سمجھیے گا بات کو۔ مزاج نبوت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر جگہ نبی قربانیوں میں، مجاہدے میں، تکالیف میں اپنی قوم سے آگے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج تھا۔ جب خندق میں حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پیٹ کے اوپر پتھر بنے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا، تمہارے پیٹ کے اوپر ایک پتھر بنا ہوا ہے، ہمارے پیٹ کے اوپر دو پتھر بنے ہوئے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک شور اٹھا سرحد کی طرف سے، ابھی ہم اپنے گھوڑوں کی تیاری کر ہی رہے تھے سواری کی، کہ دیکھا اللہ کے رسول صاحب سرحد دوڑتے ہوئے آ رہی ہے، پوری سرحد کا سفر کرتے کہ میں ساری سرحدیں دیکھ کر آ گیا ہوں، ہر طرف امن ہے۔ تو یہ بات سمجھیے اچھی طریقے سے، آپ حضرات صف اول ہے کام کے اندر، آپ جتنا قربانیوں میں، جتنا مجاہدوں میں، جتنا آپس کی اجتماعیت میں، جتنا محنت میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، پیچھے والوں کو جگہ ملتی چلی جائے گی، اور جتنا آپ حضرات قربانیوں میں پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے، نئے لوگ تو کام میں کیا آتے، پرانے لوگوں کو بھی کام کرنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ بات بہت اہتمام سے سمجھیے گا۔ مسجد کی صف اول ہوتی ہے نا، مسجد کی صف اول پوری کی پوری آگے آ گئی، تو اب نئے لوگ مسجد کے اندر آنے کا راستہ کھلا ہے،
जो लोग पहले से मस्जिद में हैं उन्हें नमाज पढ़ने का मौका मिला है, लेकिन अगर मस्जिद की सफे अव्वल ही पीछे चली जाए तो नए लोग तो क्या मस्जिद में आते हैं, जो पुराने लोग हैं उन्हें भी रुकू सजदे की जगह नहीं मिलेगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुश्किल जगह में अपनी जमात से आगे रहा करते थे। বলেন যে কাজের মধ্যে একটা হলো মেজাজে নবুয়ত, আর একটা হলো মেজাজে সিয়াসত। একটা হলো নবুয়তের মেজাজ, একটা হলো রাজনৈতিক মেজাজ। নবুয়তের মেজাজ হলো কাজের মধ্যে নিজে আগে আগে থাকা, কোরবানির মধ্যে নিজে আগে আগে থাকা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব কোরবানির জায়গায় আগে আগে থাকতেন। যে খন্দকের মধ্যে এমন কঠিন অবস্থা, সাহাবায়ে কেরাম পেটের মধ্যে ক্ষুধার কারণে পাথর বাঁধছেন, বলতেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই যে আমরা পেটের মধ্যে পাথর বাঁধছি, আমাদের এই অবস্থা। তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখাইলেন যে আল্লাহ রাসূলের পেটের মধ্যে দুইটা পাথর বাঁধা। এই যে আগে আগে, হ্যাঁ, বলে একবার আওয়াজ হলো, ওদের হাতে আওয়াজ আসলো, তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা গেল যে তিনি ঘোড়ায় ধরে চতুর্দিকে যে সীমানা আছে, সীমান্ত আছে দেখে তিনি চলে আসছে, আর এদিকে অন্যরা ঘোড়া তৈরি করতেছে। অর্থাৎ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে আগে আছেন প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে আগে থাকতেন। বলে এটা হলো নবুয়তের মেজাজ, বলে হার লাইনে আগে থাকা। বলে আপনারা হলেন কাজের লাইনে, আপনারা হলেন প্রথম কাতারের লোক, প্রথম সফর লোক, আগে আগে আপনারা থাকবেন, তো পরবর্তীওয়ালারা জায়গা পাবে। তিনি বলেন যে মসজিদের মধ্যে প্রথম কাতার যদি আগে থাকে, আগে চলে আসে, তখন পিছন থেকে জায়গা খালি হয়, নতুন লোক আসতে পারে। আর যদি প্রথম কাতারে পিছিয়ে যায় তো নতুন লোক তো জায়গা পাবে না, পুরানোরাও জায়গা পাবে না। এই জন্য পুরানো যারা, বলে এদেরকে কোরবানির লাইনে আগে থাকতে হবে, ইজতেমাইয়াতের লাইনে আগে থাকতে হবে, কোরবানির লাইনে, মুজাহাদার লাইনে আগে থাকতে হবে, হর লাইনে তাদেরকে আগে আগে থাকতে হবে। फिर मेरे मोहतरम दोस्तों, तीसरी चीज जो हमें मिजाज नबूवत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत तैयार की थी, कोई जमात नहीं बनाई थी। ये असल बुनियादी चीज है। हमारे हजरत फरमाते हैं, अगर हम एहसान कर रहे हैं मोहसिन के ऊपर, तो मोहसिन के ऊपर एहसान करने से और मोहसिन का इकराम करने से फिरके बनते हैं, और इकराम मुस्लिम से उम्मत बनती है। इकराम मोहसिन से क्या बनते हैं? फिरके बनते हैं, और इकराम मुस्लिम से क्या बनती है? उम्मत। इस वास्ते हर मुसलमान का इकराम, हर किस्म के, हर ख्याल के आदमी का इकराम, हर ख्याल के आदमी की, हर ख्याल के आदमी को लेकर चलना, हर तबके के आदमी का एहतराम दिल के अंदर होना, ये सबसे बुनियादी चीज है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत बनाने के वास्ते, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत बनाने के वास्ते तीनों किस्म की रगों को काटा है। वतनियत की रग को काटा है, कौमियत की रग को काटा है, लिसानियत की रग को काटा है। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये बयान है। हजरत फरमाया करते थे कि जिस तरह जानवर की सारी रगें कटे बगैर जानवर ज़िबह नहीं होता, इसी तरह इन सारी रगों के कटे बगैर आपस के झगड़े, लड़ाइयाँ, फसाद वो खत्म नहीं हो सकते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीजों से उठकर उम्मत बनाई। सबसे पहली चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौमियत से उठकर तैयार किया है। कौम असल नहीं है, असल दीन का जिंदा होना। ये मेरे ख्याल का आदमी है, ये तुम्हारे ख्याल का आदमी है, ये मेरे फिक्र का आदमी है, ये तुम्हारे फिक्र का आदमी है, इससे कभी भी उम्मत नहीं बनती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा अंसार और मुहाजिर को आपस में जोड़ दिया था, ऐसा औस और खजरज को आपस में जोड़ दिया था, ऐसी मोहब्बतें इनके दरमियान पैदा कर दी थी, ऐसी मोहब्बतें कि आने वाले समझ नहीं पाते थे कौन मुहाजिर है, कौन अंसारी है, और कौन अंसार में औसी है, कौन अंसार में खजरजी है। जो कबीले आपस में एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पाते थे, वो कबीले ऐसे भाई भाई बनकर आपस में रह रहे थे। মহাজি আমাদের হযরতজি বলেন যে মুহসিন যে আপনার উপর ইহসান করে, তার ইকরাম করার দ্বারা
ফেরকা তৈরি হবে, হ্যাঁ, ওই ছোট ছোট দল তৈরি হবে। আর মুসলিমের একরামের দ্বারাই উম্মত তৈরি হবে। যে মুসলমানের একরাম, সবার একরাম করা, বলে যে কোনো ধরনের লোক আছে তার একরাম করা, এরকম না যে এই ফিকিরের সাথে আমার মিলে না, এই কাজ করতেছে না, বলে যত ধরনের আছে, হ্যাঁ, কাজ করতেছে চলতেছে, বলে সবার সাথে সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা করা, সবাইকে একরাম করার চেষ্টা করা। বলে মুসলমানের একরামের দ্বারায় তখন উম্মত তৈরি হবে। বলেন যে হুজুর ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি যেটা বলতেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হ্যাঁ, যে তিনটা জিনিসকে মিটাইছেন, একটা হলো ওয়াতানিয়াত, আরেকটা হলো কওমিয়াত, আরেকটা হলো লিসানিয়াত। হ্যাঁ, বলে জানোয়ারের ডগগুলা যতক্ষণ পর্যন্ত না কাটা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ওই জানোয়ার মরে না। বলে এই যে রগগুলা, হ্যাঁ, এগুলোর মধ্যে বলে এই যে ওয়াতানিয়াত, যে আমার এলাকার লোক, এ আমার ভাষার লোক, এ আমার কওমের লোক, বলে এটা যদি থাকে তাহলে উম্মত বলবে না যে আমার ফিকিরের লোক, এ তো অন্য ফিকিরের লোক, তার সাথে আমি তার সাথে বলবো না। বলে এরকম না, বরং সবার সাথে সবাইকে আপন করার চেষ্টা করা, বলে সবাইকে একরাম করা, বলে এর দ্বারাই উম্মত বলবে, এর দ্বারাই উম্মতের মধ্যে সেই ইজতিমাইয়ত पैदा হবে। तो सबसे पहली चीज ये है कि कौम ने कौम के खिलाफ फैसला किया है। नहीं जी, हमारी कौम असल नहीं, हक बात का कहना असल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खंदक से फारिग हुए तो मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ लाए। अभी हथियार उतार ही रहे थे कि इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर कहने लगे ये फरिश्तों ने अभी हथियार नहीं उतारे, आपने हथियार क्यों उतार दिए? चलिए बनु कुरैजा पर चलना है और बनु कुरैजा ने जो बगावत की है उसका हिसाब करना है। जाकर बनु कुरैजा का मुहासरा कर लिया गया। अब बनु कुरैजा ने यह कहा कि जो फैसला हमारे दरमियान साद इब्न मुआज करेंगे वो फैसला हमें मंजूर है। हज़रत साद इब्न मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खंदक में तीर लगा था और वो उसकी वजह से जख्मी थे और उनका खेमा मक्के मस्जिद नबी में लगवाया गया था। उन्हें बुलवाया गया, चारपाई पर लिटाकर उन्हें लाया गया। साद इब्न मुआज की कौम के बनु कुरैजा के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। कौम के लोग आकर कहने लगे, ए साद तुम इनकी बात को मान लेना, ए साद तुम्हारी कौम के इनके अच्छे ताल्लुकात है, ए साद तुम इनकी बात को मान लेना। बनु कुरैजा की कौम के सामने हज़रत साद आए, आकर पूछा बनु कुरैजा वालों से, तुम्हें मेरा फैसला मंजूर होगा? कहा हमें आपका फैसला मंजूर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आपको हमारा फैसला मंजूर होगा? जी हमें आपका फैसला मंजूर है। फरमाया बनु कुरैजा के जितने मर्द है सबको कत्ल कर दिया जाए, जितनी औरतें हैं सबको तकसीम कर दिया जाए, जितने बच्चे हैं सबको तकसीम कर दिया जाए। जो कौम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ खड़ी हुई है, बगावत किए, उसे रहने का कोई हक नहीं। पूरी कौम के खिलाफ क्या कर दिया? फैसला ही करता है। सोचिए तो सही जरा। फरमाया जो फैसला अल्लाह ने करवाया है साद इब्न मुआज से जमीन पर, यही फैसला अल्लाह ने आसमानों पर किया था। जो फैसला साद ने जमीन पर किया है वही फैसला अल्लाह ने कहा किया था आसमानों पर। देखिए तो सही, 30 साल उम्र है हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिस वक्त इस्लाम में दाखिल हुए हैं। 36 साल उम्र है जिस वक्त दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। सिर्फ 6 साल की जिंदगी, ऐसी जिंदगी गुजारी है कि अल्लाह अकबर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर पूछ रहे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज किसका इंतकाल हो गया है? आसमानों के दरवाजे खुले हुए हैं, फरिश्ते आसमानों से उतरते आ रहे हैं। इhtazza अर्शु रब्बिक लिसाउल मौत साद इब्न मुआज, तेरे रब का अर्श हिल गया साद इब्न मुआज की मौत के। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रहे। जब इनकी वफात का वक्त करीब आया, इनका जख्म दोबारा खुल गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका खेमा मस्जिद के अंदर लगाया, खेमे से बाहर खून आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए खेमे में, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए खेमे में, उमर इब्न खत्ताब गए इनके खेमे के अंदर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी गोद में ले लिया, अपनी गोद में इनको ले लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाहों में इनका इंतकाल हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाहों में ये
शहीद হয় अबू बकर कोशिश करते रहे लेने की, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला कोशिश करते रहे इन्हें लेने की, अल्लाह के रसूल ने अपनी बाहों से इन्हें छोड़ा नहीं। ऐसी वफात किसकी है? साद इब्न मुआज की। पंजों के बल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, आप पूरा पैर क्यों नहीं रखते जमीन पर? फरमाया इतने कसीर तादाद में फरिश्ते उतरे हैं कि जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं। कमरे में जनाजा रखा था हज़रत साद इब्न मुआज का। अल्लाह के रसूल अंदर को दाखिल होते, फिर बाहर आ जाते, फिर अंदर को कोशिश करते दाखिल होने की, फिर बाहर आ जाते। लोगों ने पूछा कमरा तो खाली है, कोई भी आदमी कमरे में नहीं है, आप अंदर क्यों नहीं चले जाते? फरमाया पूरा कमरा फरिश्तों से भरा हुआ है, अभी अंदर जाने की जगह नहीं है। अभी अंदर जाने की क्या नहीं है? जगह नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से हज़रत साद इब्न मुआज की कब्र खोद रहे थे और हर फावड़े के ऊपर ये कहते थे, हर मर्तबा फावड़ा मारते हुए कहते थे सुभान अल्लाह, क्या खुशबू इसकी कब्र से आ रही, क्या खुशबू इसकी कब्र से आ रही। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कुर्बानियां हैं, कुर्बानियां जिनसे हम निगाह फेरे हुए हैं। जब आदमी अल्लाह को राजी करने के वास्ते कदम उठाता है, अल्लाह उससे राजी हो जाता है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग, তিনি যে কথা বলতেছিলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি উম্মত বানাইছেন, এমন উম্মত বানাইছেন যে মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই, একবারে ভাই ভাই হয়ে গেছেন। আউস খাজরাজ দুইটা বংশ ছিল, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই, ওই ভাই ভাই হয়ে গেছে, একবারে এক হয়ে চলতেছে। মানুষ চিনতেই পারে না যে এরা অন্য কেউ, সবাই এক হয়ে সবাই চলতেছে। এরকম উম্মত আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৈরি করছেন। তিনি বলেন যে যখন খন্দকের সময় হলো, খন্দকের সময় মুসলমানদেরকে যখন ঘেরাও করা হয়েছে, ঠিক ওই সময় একটা ঘটনা ঘটলো যে ইহুদি যারা ছিল বনু কুরাইজা, মুসলমানদের সাথে তাদের একটা চুক্তি ছিল যে তারা দুশমনদেরকে সাহায্য করবে না, কিন্তু যখন দুশমনরা এসে ঘেরাও করে নিল তখন তারা গোপনে গোপনে দুশমনদেরকে সাহায্য করছে, মুসলমানদেরকে খতম করার জন্য চেষ্টা করছে, যেটাকে মানে বিদ্রোহ বলা হয়। আল্লাহ রাসূলের সাথে তারা বিদ্রোহ করছে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে তো বিদ্রোহ করার পরে কি ঘটলো, বলে খন্দকে যখন খন্দক থেকে কাফের মুশরিক যখন এখান থেকে চলে গেল, তারা আর কিছু করতে পারলো না, তখন হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম আয়েশা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আরে আপনারা হাতিয়ার রেখে দিতেছেন, আমরা কিন্তু ফেরেশতারা হাতিয়ার রাখি রে, চলেন বনু কুরাইজাতে যেতে হবে। বনু কুরাইজাতে যারা নাকি বিদ্রোহ করছে তাদের শায়েস্তা করতে হবে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওইখানে গেলেন আর তাদেরকে শায়েস্তা করা হলো। তারা পরাজিত হয়ে গেছে মুসলমানদের হাতে। মুসলমানদের হাতে পরাজিত হওয়ার পরে তখন তারা একটা প্রস্তাব করলো যে অবস্থায় তারা তো বিদ্রোহ করছে, তারা তো আল্লাহ নবীর কথাকে অমান্য করছে, বড় অন্যায় করছে, তারা নিজেরা বুঝতে পারতেছে। তো তারা বলতেছে আমাদের ব্যাপারে সাদ ইবনে মুআজ যে ফয়সালা করবে আমরা ওই ফয়সালাকে মেনে নিব। এই কথা কেন বলতেছে? যে সাদ ইবনে মুআজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বংশের সাথে তাদের একটা গভীর সম্পর্ক ছিল, আগে থেকে একটা তাআল্লুক ছিল। তো এই তাআল্লুকের কারণে, সম্পর্কের কারণে তারা এটাকে সাদ ইবনে মুআজের উপর সাপোর্ট করছে, উনি যেটা বলবে ওই ফয়সালা মেনে নিব। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওইটাকেও মঞ্জুর করে নিলেন। হযরত সাদ ইবনে মুআজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গায়ে ওই খন্দকের সময় একটা তীর লাগছিল, যার থেকে রক্ত বের হইতেছিল। মসজিদের মধ্যে তার খিমা করা হয়েছে, ওই খিমাতে তিনি ছিলেন। যখন তারা বলল যে সাদ ইবনে মুআজের ফয়সালাকে আমরা মানবো, তখন ওনাকে খাটে করে ওই জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে উনি ফয়সালা করবেন। তো তারা বারবার এই কথা বলতেছে যে এদের সাথে তোমার ভালো সম্পর্ক, তুমি এরকম ফয়সালা করো। তিনি ওইখানে গিয়ে তাদেরকে বললেন যে তোমরা আমার ফয়সালার উপর রাজি আছো? বলে হ্যাঁ রাজি আছি। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আমার ফয়সালার উপর রাজি আছেন? হ্যাঁ আমি ফয়সালার উপর রাজি আছি। তখন হযরত সাদ ইবনে মুআজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা ফয়সালা করলেন যে এই যে বনু কুরাইজা যারা বিদ্রোহ করছে, বিদ্রোহী বলে এদের সমস্ত পুরুষ যারা এদেরকে কতল করে দেওয়া হবে, মহিলাদেরকে বন্টন করে দেওয়া হবে, বাচ্চাদেরকে বন্টন করে দেওয়া হবে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার ফয়সালা শুনে বললেন যে সাদ ইবনে মুআজ ওই ফয়সালা করছে যে ফয়সালা আল্লাহ তাআলা আসমানের উপর করছেন। ওনার ফয়সালা আল্লাহ তাআলার ফয়সালার সাথে মিলে গেছে। বলেন যে এরপরে ওনাকে খিমাতে রাখা হলো।
তো ওইখানে ওনার রগ থেকে আবার রক্ত জারি হয়ে গেল, রক্ত বাইর হইতেছে। বলে তিনি তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন ঈমান আনেন, আল্লাহর উপর ঈমান আনেন, 30 বছর বয়স, 6 বছর পার হয়েছে মাত্র। এই 6 বছরে তিনি এত উন্নতি করছেন যে এখানে আসার পরে যে ওনার ইন্তেকাল হইতেছে, আর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এরকম ভাবে কোলে নিয়ে নিছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চাইতেছেন ওনাকে কোলে নেওয়ার জন্য, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চাইতেছেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোলে নিয়ে নিলেন। এই অবস্থায় দুনিয়া থেকে তিনি বিদায় নিলেন। জিবরিল আলাইহিস সালাম আসলেন আর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার উম্মতের মধ্যে কি হয়েছে, কার ইন্তেকাল হয়েছে? বলে সাদ ইবনে মুআযের ইন্তেকাল হয়েছে। তো বললেন যে আজকে আসমানের দরজা খুলে গেছে, ফেরেশতারা দলে দলে আসতেছে, আর আজকে তার মৃত্যুর কারণে আল্লাহ তাআলার আরশ হিলে গেছে। এরকম এক অবস্থা পয়দা হয়েছে, আল্লাহর আরশ হিলে গেছে তার মৃত্যুর কারণে। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে ঢুকলেন, তার মাইয়াতকে যেখানে রাখা হয়েছে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ঢুকতে চাইলেন, ঢুকলেন না, বাইরে হয়ে চলে আসলেন। আবার ঢুকতে চাইলেন, বাইরে হয়ে চলে আসলেন। সাহাবায়ে কেরাম তো আশ্চর্য হইতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কেন বারে বারে বাইরে হয়ে আসতেছেন? ঘরে তো জায়গা আছে, আপনি ঢুকতে পারতেছেন না কেন? আল্লাহ রাসূল বলতেছেন যে ফেরেশতা, এত ফেরেশতা আসছে যে ঘরে আর কোনো পাও রাখার জায়গা পাইতেছি না। বলে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর তিনি ঢুকতেছেন এমন ভাবে যে সেই আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে পাটাকে উঁচু করে এইভাবে আস্তে আস্তে ঢুকতেছেন। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তো বলেন যে মাত্র 6 বছর তিনি পাইছেন ইসলামের মধ্যে, আর এই 6 বছরের কোরবানির দ্বারা তিনি এত উঁচু মাকাম হাসিল করে নিছেন যে আল্লাহ তাআলার আরশটাই পা উঠছে তার মৃত্যুর উপরে। বলে এটা হলো দায়ীর কোরবানি। দায়ীর কোরবানির দ্বারা আল্লাহ তাআলা দায়ীকে এরকম উঁচু মর্যাদা দেন। मेरे मोहतरम दोस्तों, बस फिर ये असबाब इज्तिमाइयत है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाए जा रहे हैं। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लनफद्दू मिन हवलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फिर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अला अल्लाह। सबसे पहली चीज वो दाई के अंदर नरमी होनी चाहिए। नरमी, अल्लाह के रसूल से फरमाया जा रहा है, अगर आप सख्त दिल होते तो ये लोग आपके इर्द गिर्द न रहते, बल्कि आपको छोड़कर चले जाते। इस वास्ते ये काम सख्ती से नहीं चल सकता कभी। ये सही काम तो नरमी से चलता है, ये काम तो मोहब्बतों से चलता है, ये काम तो दरगुजर से चलता है, ये काम तो साथियों की गलती की तावील करने से चलता है, ये काम तो साथियों को साथ लेकर चलने से चलता है। आदमी सख्ती करेगा तो कोई उसके साथ नहीं चल पाएगा। इस वास्ते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, मिजाज नबूवत है, ये उस्लूब तालीम है। नरमी और शफकत के साथ दो दीदार है, नरमी और शफकत। इमाम नसाई ने नसाई शरीफ के अंदर नकल किया है। एक देहाती आदमी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, इनका नाम है अक़रा इब्न हाबिस। कहाँ है देहाती, और मुख्तलिफ नाम लिखे, वाज़ेह अक़रा इब्न हाबिस कहा है, अक़रा इब्न हाबिस। ये आए, आकर सबसे पहले दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा रहमनी व मुहम्मदा वला तरहम मअना अहदा। ए अल्लाह, मेरे ऊपर रहम कर और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहम कर, हम दोनों के अलावा किसी को ऊपर रहम मत कर। ये क्या है, एक देहाती की दुआ। अल्लाह के रसूल, रहम तो बड़ी वसी चीज है और रहम तो बड़ी कुशादा चीज है, तुमने उसे तंग क्यों कर दिया, सबके वास्ते मांगो। फिर मस्जिद में खड़े खड़े पेशाब कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मस्जिद, ऐसी बाबरकत मस्जिद, लोग दौड़े पेशाब से रोकने के वास्ते, और मैं नहीं, इन्हें इत्मीनान के साथ पेशाब करने दो, इन्हें इत्मीनान के साथ क्या करने दो, पेशाब करने दो। जब पेशाब से फारिग हो गए, अब अल्लाह के रसूल साहब ने बुलाया और बुलाकर कहा, देखो मस्जिदें पेशाब पैखाने के लिए नहीं बनाई जाती, मस्जिदें तो अल्लाह के जिक्र के लिए बनाई जाती। अब ये उस्लूब तालीम, ये तरीका तालीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये शफकत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये मोहब्बत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने कबीले में लेकर गए और जाकर कहने लगे, वल्लाहि मा ज़रबनी वल्लाहि मा क़हरनी वल्लाहि मा शतमनी। अल्लाह की कसम ने मुझे झिड़का, अल्लाह की कसम ने मुझे डांटा, अल्लाह की कसम ने मुझे मारा। मैं तुम्हारे पास
सबसे बेहतरीन आदमी की तरफ से, सबसे बेहतरीन आदमी की तरफ से दावत को लेकर आना। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसको समझो बात को अच्छी तरीके से। हमारे साथियों में, खास तौर से जिम्मेदारों में इलाकों के, वो आवाम के लिए शफकत होनी चाहिए। हजरात सहाबा रज़ी अल्लाह अजमईन अपने कबीलों में जो जाकर तारुफ कराया करते थे अल्लाह के रसूल का, वो ऐसे कराया करते थे। अदी इब्ने हातिम की फूफी जाकर तारुफ करा रही है, अरे बेहतरीन आदमी की तरफ से मैं तुम्हारे लिए अमन लेकर आ रही हूँ। इक्रिमा इब्ने अबी जहल की बीवी जाकर तारुफ करा रही है कि मैं बेहतरीन आदमी की तरफ से तुम्हारे लिए अमान लेकर आ रही हूँ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह जाकर दुश्मन की बहू है, अबू जहल की बहू है, अदी इब्ने इक्रिमा की जो अहलिया है, कोई मामूली घर की ऐसा दुश्मन घराना था। और इसकी क्या है, सबसे बेहतरीन आदमी की तरफ से तुम्हारे पास लेकर आई हूँ बात। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, इन बातों को समझिए। हमारे इसके अंदर क्या कहना चाहिए, काम के अंदर सबसे बुनियादी चीज वो नरमी है। যে আমাদের এই কাজের মধ্যে সবচেয়ে বুনিয়াদী জিনিস হলো নরম হওয়া, নরমি, যেটা নরম আচরণ, যেটা আল্লাহ তাআলা কালামে পাকে ইরশাদ করছেন, ফাবিমা রাহমাতিন মিনাল্লাহি লিনতা লাহুম ওয়ালাউ কুনতা ফাদদান গালিযাল কলবি লানফাদ্দু মিন হাওলিক। যে আল্লাহর রহমত, যে আপনি নরম দিল হয়েছেন, নরম হয়েছেন। আপনার দিল যদি শক্ত হইতো, আপনার জবান যদি রূহ হইতো, তাহলে এই লোকগুলো আপনার আশপাশ থেকে সরে যাইত, এই লোকগুলো আপনার কাছে জমতো না। যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নরম হওয়া, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এটাকে উল্লেখ করছেন। আমাদের এই কাজের মধ্যে নরম হওয়া, মাফ করে দেওয়া, এরকম মানুষের দোষ থেকে নজরকে হটাওয়া রাখা, এটা হলো ইজতেমাইয়তের এটা কারণ হয়। যে কিভাবে ইজতেমাইয়ত হবে, যখন এই সিফাত গুলো হবে, তখন কি মানুষ জমবে, তখন মানুষের মধ্যে জমবে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আখলাক ছিল যে মানুষের সাথে তিনি নরম ব্যবহার করতেন। তিনি বলেন, রেওয়ায়েতে যেটা আসছে, এক গ্রামগুলোক আসছে, গ্রামগুলোক যার নাম আসছে আকরা ইবনে হাবিস আসছে, অথবা অন্য কোনো নামও এরকম হতে পারে। আকরা ইবনে হাবিস সে আসছে, গ্রাম্য লোক, দেহাতি লোক, তো বেদুইন। সে আইসা আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য, নিজের জন্য দোয়া করতেছে। আল্লাহ রসুল শুনতেছেন, কি বলতেছে, আল্লাহুম্মা আরহামনি ওয়া মুহাম্মাদা ওয়া লা তারহাম মা'ানা আহাদা। আয় আল্লাহ, আপনি আমার উপর রহম করেন আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর রহম করেন, আমাদের দুইজন ছাড়া আর কারোর উপর আপনি রহম করবেন না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শুনে বলতেছেন, আরে আল্লাহর রহম তো অনেক প্রশস্ত, আল্লাহ তাআলার দয়া তো অনেক বেশি, তুমি এটাকে সংকীর্ণ কেন করতেছ? সংকীর্ণ কেন করো? আল্লাহ তাআলার রহম তো অনেক প্রশস্ত, সবাই পাইতে পারে। তো বলো যে এই লোকটা ওই বেদুইন লোক, সে মসজিদে দাঁড়ায় পেশাব করতেছে। তো সাহাবায়ে কেরাম তো দেখতেছেন যে এরকম অন্যায় কাজ করতেছে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, থামো, তোমরা তাকে বাধা দিও না, তাকে পেশাবটা করতে দাও। তো পেশাব করছে। তো পেশাব করার পরে আল্লাহ রাসূল তাকে কাছে ডাকলেন আর বললেন যে, দেখো, এটা মসজিদ, পবিত্র জায়গা, এটা তো আল্লাহর ইবাদতের জায়গা, আল্লাহর জিকিরের জায়গা, এটা পেশাব পায়খানার জায়গা না। তাকে বুঝাইলেন। তো সে নিজের কওমের কাছে গিয়া সে কি বলতেছে, বলে, আমি তো এমন লোকের কাছ থেকে আসছি, এত দয়ালু, ওয়াল্লাহি মা যারাবানি ওয়া মা কাহারানি ওয়া মা জাজারানি, যে খোদার কসম, না আমাকে কোনো ধমক দিয়া কথা বলছেন, না ডাকছেন, না আমাকে মারছেন, এত দয়ালু লোক, আমি তো এত দয়ালু লোকের কাছ থেকে আসছি। ওই যে আল্লাহ রাসূলের তার প্রতি দয়া, শফকত, এটা তার দিলের মধ্যে বড় আসর করছে। বলেন যে আদি ইবনে হাতিমকে তার ফুফু গিয়া বলতেছে, আরে আমি তো এমন ব্যক্তির কাছ থেকে আসছি যিনি বড় দয়ালু মানুষ, বড় দয়ালু মানুষ। তো নিজের কওমকে দাওয়াত দিতেছে আল্লাহ রাসূলের নিকটে আসার জন্য, যে তিনি বড় দয়ালু মানুষ। বলে ইকরামা ইবনে আবি জেহেল, বলে তাদের ঘরটা আল্লাহ রাসূলের সাথে এই পরিবার কিরকম দুশমনি করছে। আবু জেহেলের ছেলে ইকরামা, তার বিবি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে আমার নিয়ে নিরাপত্তা নিয়ে তাকে গিয়ে বলতেছে, আরে আমি তো অনেক দয়ালু মানুষের কাছ থেকে আসছি, তুমি ফিরে আসো। তো এই ছিল আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া, রহম। বলে দাওয়াতের মেহনত, বলে এটা তো ওরকম দাওয়াত
দ্বারায়, হ্যাঁ, এরকম নরম কথার দ্বারায়, নরম ভালো আচরণ, নম্র আচরণ, বলে এগুলোর দ্বারাই চলবে, এগুলোর দ্বারাই মানুষ কবুল করবে। 3 नंबर दूसरी चीज, जिन साथियों से कोई गलती हो जाए उनकी गलतियों की तावील करनी चाहिए। दरगुजर ये हमारे काम का बड़ा बुनियादी अमल है। दरगुजर साथियों की गलती होगी, साथियों से कोई फरिश्ते नहीं है आसमान से उतरे हुए कि इनसे कोई गलती ही ना हो। अभी हम एक इलाके के अंदर थे, वहाँ एक साहब, वहाँ एक शुरू के लोग आए, आकर कहने लगे हजरत फला बताइए हमें क्या सिफात होनी चाहिए शूरा बनाने की। हम ये चाहते हैं कि ऐसे हो शूरा वाले, ऐसे हो शूरा वाले, ऐसे हो। एक पूरा पर्चा लेकर आए, लिखकर पूरा तैयार करके। भाई वासिफ साहब वहाँ साथ थे, अफ्रीका का शायद कोई इलाका था, तो वो लेकर आए। हजरत ने फरमाया भाई देखो जो जो बातें तुम लिखकर लेकर आए हो ये इंसानों में तो पाई जानी सारी की सारी एक वक्त में मुश्किल है। अब तो इंतजार करो शायद कोई फरिश्ता ही उतर कर आ जाए जिसे शूरा में लिया जाए। बताओ इन्हें बात। তো বলতেছেন যে আমাদের সাথীদেরকে তো আমাদেরকে নিয়ে চলতে হবে। সাথীরা তো মানুষই, তো আর মানুষ তো ভুলের ঊর্ধ্বে না, মানুষের মধ্যে ভুল হইতে পারে, গলত মানুষের হইতে পারে। তিনি বলেন যে এই কিছুদিন আগে আফ্রিকার একটা ইজতেমায় একজন লোক আসছে, আর আইসা বলতেছে যে সূরাওয়ালাদের মধ্যে কি কি সিফাত হওয়া চাই। হ্যাঁ, অনেক সিফাতের কথা সে এরকম লেখছে, লেখা আইনা এরকম দেখাইতেছে, বলতেছে এই সিফাত হওয়া চাই, এই সিফাত হওয়া চাই। তো হযরতজি দেখলেন, দেখে বলতেছেন যে তুমি যত সিফাতের কথা লিখছো এটা তো মানুষের মধ্যে একসাথে জমা হওয়া, এটা তো অসম্ভব জিনিস। হ্যাঁ, যদি কোনো ফেরেশতা যদি আইসা সূরা হয় তাহলে হয়তো এর মধ্যে হতে পারে। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, दरगुजर का मिजाज हमारे अंदर होना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ दरगुजर। और नंबर तीसरी चीज जो है जिससे इज्तिमाइयत पैदा होती है, और इज्तिमाइयत का जो असल मजहर है वो हमारा मशवरा है। हमारा मशवरा बिल्कुल नमाज की तरह होना चाहिए। जिस तरह मशवरे के अंदर, नमाज के अंदर उमूमियत है, इसी तरह मशवरे के अंदर भी उमूमियत होनी चाहिए। जिस तरह नमाज के अंदर एक इमाम होता है, इस तरह मशवरों के अंदर जिम्मेदार होना चाहिए। जिस तरह नमाज के अंदर नमाज में रहते हुए राय दी जाती है, इसी तरह मशवरे के अंदर मशवरे में रहते हुए, काम में चलते हुए राय दी जाए। जिस तरह नमाज के अंदर लुक़मा देना नमाज का हक समझा जाता है, इसी तरह मशवरे के अंदर राय देना मशवरे का हक समझा जाए। ये बहुत हम बातें आपसे अर्ज कर रहे हैं, समझिएगा अच्छी तरह। कभी भी राय को अपना हक मत समझिए। जब राय पर इसरार होता है तो मशवरे में इख्तिलाफ होता है, और जब राय को काम का हक समझा जाता है और अपना हक नहीं समझा जाता तो फिर मशवरे के अंदर इंतिशार नहीं बल्कि मशवरे के अंदर मुआवनत होती है और एक दूसरे की मददगार होते हैं। इस बात को समझिए। सियासत के अंदर राय अपना हक समझा जाता है। मेरी ये राय बनी है मेरी पार्टी की, अब मेरे पार्टी के जितने भी लोग होंगे वो इसी राय पे कायम होंगे, दूसरी पार्टी के लोगों को इस राय पर तैयार करना है। तुम्हारी इतनी राय आई है, हमारी इतनी राय आई है, हम अक्सरियत में हैं, तुम अकलियत में हो, तुम्हारी बात नहीं चलेगी, हमारी बात चलेगी। ये मिजाज हमारे मशवरे का नहीं है। किसी की राय नहीं है, किसी एक की भी राय नहीं है। और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैसला है कि उसामा का लश्कर रवाना होगा। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फैसला फरमा दिया है कि उसामा का लश्कर रवाना हो। एक आदमी की राय है, एक आदमी का फैसला है, एक आदमी के जिम्मे काम किया है। तो वो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय और इसरा और कह रहे अपनी राय में अमीरुल मोमिनीन आप कुरान जमा करें, खलीफत रसूल आप कुरान जमा कर दीजिए। जो काम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया वो मैं कैसे करूँ उमर? नहीं, एक साहब से कहा और इस काम को जमा कर दिया गया, कुरान को जमा कर दिया गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, इन बातों को अच्छी तरीके से समझिए और इन बातों को अच्छी तरीके से लीजिए। हमारे हज़रत ये फरमाते हैं अगर मशवरे में राय कबूल ना की जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अगर मशवरे में राय कबूल न किया जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, और अगर मशवरे के अंदर राय कबूल कर ली जाए तो उसके ऊपर इस्तिगफार किया करो। বলেন যে আমাদের এই কাজের মধ্যে ইজতিমাইয়াত এটা বহুত বড় জরুরি জিনিস। আর ইজতিমাইয়াত প্রকাশ পাবে মশওয়ারার মধ্যে। ইজতিমাইয়াতের মাজহার হলো মশওয়ারা, এখানে এটা ফুটে উঠবে। বলে মশওয়ারার মধ্যে একটা জিনিস জরুরি, সেটা হলো উমুমিয়াত। বলে এটা নামাজের যেরকম সিফাত মশওয়ারা এরকম
বলে নামাজের মধ্যে একটা উমুমিয়ত আছে, ঠিক আমাদের মুশারার মধ্যে উমুমিয়ত থাকবে। আরেকটা হলো বলে নামাজের মধ্যে একজন ইমাম থাকে, তো মুশারার মধ্যে এরকম একজন আমির থাকবে। মুশারার মধ্যে রায় দেওয়া হবে। নামাজ পড়তে থাকে মানুষ, তো ঠিক মশওয়ারার মধ্যে কাজ করতে করতে মশওয়ারা। আরেকটা হলো লুকমা, যেটা বলে যে নামাজ পড়তেছে অবস্থায় প্রয়োজনে সে লুকমা দিবে। যেরকম মানে নামাজের মধ্যে লুকমা দেয়, মশওয়ারার মধ্যে ঠিক এরকম যে কাজের সাথে চলতে সে রায় দিবে। বলেন যে এই যে চলতে রায় দিবে, এই রায়ের মধ্যে বলে কারো কোনো সমালোচনা নাই। বলে আকসারিয়তে কোনো দেখার জিনিস নেই যে কোন দিকে বেশি হলো কোন দিকে কম হলো, এগুলো না। বলে এটাকে নিজের হক মনে না করা, মশওয়ারার রায়কে নিজের হক মনে না করা, এটাকে মশওয়ারার হক মনে করা চাই। এটা হলো মশওয়ারার হক। বলে কখনো দেখা গেছে একজনেরও রায় নেই। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি বলতেছেন, আনফিজু জাইশা উসামার লস্করকে বাইর করো, রওনা করো। বলে কারো রায় নেই, কিন্তু তিনি ওই ফয়সালাই করতেছেন যার উপর সময় তৈরি হয়ে গেছে। বলে যে কোরআন মজিদ জমা করার ব্যাপারে একজনের রায়ের উপরে ফয়সালা করে দিয়েছেন, কোরআন শরীফকে জমা করো। তো এখানে কোন সিয়াসি মেজাজ না, রাজনৈতিক মেজাজ এখানে হবে না। বলে রাজনীতিতে হলো কি, রাজনীতি হলো নিজের হক মনে করা হয় রায়কে। বলে আমার রায় অমুক এতজন আমাদের পক্ষে বেশি, আমাদের পক্ষে আকসারিয়াত আমাদের পক্ষে, আমাদের কথা চলবে, তোমাদের কম, এজন্য তোমাদের কথা চলবে না। বলে এটা তো হলো সিয়াসাত, এটা হলো রাজনীতি। আর বলে আমাদের কাজ হলো রাজনীতি না, এটা তো নবুয়তের কাজ। এই মেজাজে আমাদের কাজ চলবে। যদি রায়কে যদি কবুল করা হয়, রায় কবুল করা হলে তো ইস্তিগফার করা চাই, আর রায় কবুল ना করলে शुक्र करा चाहिए। इसलिए दो चीजें हमारे मशवरों के अंदर बिल्कुल कम होनी चाहिए। एक तो सबसे ज्यादा जो हमारे मशवरे के अंदर कमी आनी चाहिए वो इंतजामाती लाइन की उलझनों से अपने मशवरों को बचा कर रखिए। ये इंतजामात के बैठकर लंबे लंबे मशवरे करने, ये काम के तकाजों को जाया करवा देता है। नंबर दूसरी चीज, हमारे मशवरों के अंदर जातियात बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इसकी जरा बराबर गुंजाइश नहीं कि जाती चीजों को हम किसके अंदर लेकर आए, मशवरों के अंदर लेकर आए। अपने मशवरों को इन चीजों से सबसे ज्यादा बचाना चाहिए। दो आदमी चले जा रहे, सामने से एक बकरी खरीद रहा था, एक बकरी बेच रहा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इसने कहा या रसूलल्लाह, इतनी महंगी बकरी बेच रहा है, आप कह दीजिए इससे मेरी बकरी। देखिए तो सही, बकरी कम करवाने की दरखास्त अल्लाह के रसूल से कर रहा, कीमत को कम कराने की। अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ खड़े करके फरमा दिए, नहीं जी नहीं, मैं अल्लाह के यहाँ जालिम बनकर मिलना नहीं चाहता। मैं क्या मिलकर नहीं चाहता? हम जाती चीजों में लोगों के अपने आप को घुसाने से, मशवरों के अंदर खास तौर से खूब एहतमाम के साथ। তো বলেন যে আমাদের যে মশওয়ারার মধ্যে মশওয়ারাকে দুইটা জিনিস থেকে বাঁচানো চাই। একটা হলো ইন্তেজামি বিষয়, আর একটা হলো জাতি বিষয়, ব্যক্তিগত বিষয়। বলে ইন্তেজামি বিষয়ে লম্বা লম্বা মশওয়ারা সময়ের মধ্যে অনেক লাগানো হইতেছে না, এটা করা চাই না। আরেকটা হলো কারো ব্যক্তিগত বিষয়, এটাকে মশওয়ারার মধ্যে না আনা চাই। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাইতেছেন, একজনে বকরি বিক্রি করতেছে, আরেকজনে খরিদ করতেছে। তো খরিদ্দার কি বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি একটু তাকে বলে দেন সে যেন দাম কম রাখে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, না, আমি আল্লাহর কাছে জালেম হয়ে উঠতে চাই না। মানে এই জাতি বিষয়ে আল্লাহ রাসূল কিছু বলতে নারাজ, বলে আমি আল্লাহর কাছে জালেম হয়ে उठते चाहिए। फिर अपने मशवरों के अंदर काम की फिक्रों को ले। ये मत सोचिए कि हम कमजोर हैं, हमसे नहीं होगा। शैतान मायूसी लेकर आता है। क्या लेकर आता है? मायूसी। नहीं, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, हजरत फरमाया करते थे, काम में लगे रहो, अजब नहीं अल्लाह तबारक व तआला तुमसे वो काम ले जो पहले से न लिया हो। काम लेने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है, और अल्लाह काम लेने में किसी के पाबंद नहीं। अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी एक
ایسے بڑے صحابی نہیں ہیں جیسے بڑے بڑے وہ صحابہ موجود ہیں ان کے مقابلے میں، لیکن فکر کو لے لیا ہے۔ کیسی فکر لے لی؟ کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، آرام چھوڑ دیا، یہ کہ کیسے اذان کے واسطے لوگوں کو جمع کرے۔ اللہ نے دعوت تامہ ان کے خواب میں فرشتے کے ذریعے پہنچوا دی۔ کتنے صحابہ نے اس دن خواب دیکھا، لیکن آ کر خواب کون سنا رہے؟ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی سنا رہے۔ بس میرے محترم دوستو، ہمارا مشورہ جو ہے وہ فکروں کی جگہ بننی چاہیے۔ جو فکریں لے گا اللہ اس سے کام لے گا۔ বলেন যে আমাদের মশলার মধ্যে বড় বড় বিষয় আমাদের ফিকির করা চাই, চিন্তা করা চাই, কাজ নিয়ে আগে বাড়ার জন্য বড় বড় বিষয় আমাদের চিন্তা করা হইতে পারে। আল্লাহ তাআলা পূর্বের লোকদের দ্বারা যে কাজ নেন নাই সেই কাজ আল্লাহ তাআলা আপনাদের দ্বারাই নিয়ে নেবেন। বলেন যে এই মশলার মধ্যে যখন আমরা বড় ফিকির করবো তো আল্লাহ তাআলা এরকম আমাদেরকে সাহায্য করবেন। বলে শয়তান নৈরাশা পয়দা করে, মায়ুসি পয়দা করে যে তোমরা এই কাজ করতে পারবে, হ্যাঁ এগুলো শয়তানের পক্ষ থেকে। কখনো যেন নৈরাশা আমাদের দিলের মধ্যে না আসে, বরং কাজকে নিয়ে হিম্মতের সাথে আগে বাড়া চাই, বড় বড় কাজ করা চাই। বলেন যে আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আব্দ রাব্বিহি একজন সাহাবী ছিলেন। অন্যান্য সাহাবীর তুলনায় তিনি অত প্রসিদ্ধ না, কিন্তু একটা ফিকির তিনি মাথায় নিয়ে আনিছেন যে কিভাবে মানুষকে নামাজের জন্য ডাকা যায়। ওনার মধ্যে খুব ফিকির আসছে, না খাওয়া শুয়ে গেছেন, আর এই অবস্থায় তিনি ঘুমায় গেছেন। বলে তিনি খাবে দেখতেছেন ওই আজান, আর যেটাকে দাওয়াতে তাম্মা বলা হয়েছে, ওই আজান তার সামনে আসছে। আরো সাহাবারা দেখছেন। আর আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আব্দ রাব্বিহি বলে তিনি ফিকিরটা দিচ্ছেন, তো তিনি সবার আগে ঈসা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে এটা বর্ণনা করতেছেন, যেটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কবুল করছেন, তার দ্বারাই বড় কাজ হয়ে গেছে। ہمارے روزانہ کے مشوروں کے اندر اس بات کی فکر لیا کرے باقاعدگی کے ساتھ۔ کتنی ایسی مسجدیں ہیں جنہیں ہمیں مسجد نبوی کے طرز پر لے کر آنا ہے، کتنے ہمارے گھروں کے اندر تعلیم زندہ ہو چکی ہے، ہمارے کتنے فیصد مسلمان مسجد کے اندر نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ہمارے کتنے فیصد مسلمان اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں، ہمارے کتنے فیصد مسلمان مسجد کو وقت دینے والے ہیں، ہمارے کتنے فیصد مسلمان ایسے ہیں، کتنے پرانے کام کرنے والے ساتھی ایسے ہیں جو ہمارے تقاضوں کے اوپر استعمال ہو رہے ہیں۔ جب تک ہم روزانہ کے تقاضوں کو مسلمانوں کے اعتبار سے نہیں ڈالیں گے اس وقت تک ہر مسلمان ہمارے کام کے اوپر استعمال نہیں ہو پائے گا، دعوت کے تقاضوں پر استعمال نہیں ہو پائے گا۔ মশওয়ারার মধ্যে ফিকির নেওয়া চাই যে কিভাবে সমস্ত মুসলমান কিভাবে কাজের মধ্যে লাগতে পারে। এটা চিন্তা করা যে কতজন মুসলমান মসজিদে আসতেছে, নামাজ পড়তেছে, কতজন মুসলমান তালিমের মধ্যে বসতেছে, কতজন মুসলমান আমাদের গাছতের মধ্যে জুটতেছে, কতজন মুসলমান তাকাজা নিয়ে চলতেছে। বলে এই জিনিসগুলা আমরা দেখবো। বলে কাজকে আমরা মুসলমানের একেবারে দেখবো, মানে মুসলমানের মধ্যে কত ভাগ মুসলমানের মধ্যে এই জিনিসগুলো আসছে, মুসলমানের মধ্যে যখন দেখবো তখন কাজের মধ্যে তরক্কি হবে। اس لیے سب سے بڑا تقاضا جو اس وقت ہمارے سامنے خاص طور سے پرانوں کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہمارے پرانے کام کرنے والے ساتھی یہ ملکوں کے اندر لمبے لمبے سفر کر جائیں۔ صرف ایک مرتبہ 4 ماہ کی شرط آپ کے یہاں ہے کہ ایک مرتبہ 4 مہینے لگے ہوئے ہو ملکوں میں جا سکتے ہیں۔ اس کو غنیمت سمجھیے کہ ہمارا کوئی دنیا کا ملک ایسا باقی نہ رہے جہاں ہمارے بنگلہ دیش کی جماعتیں نہ جا رہی ہوں۔ ہمارے بنگلہ دیش اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم بار بار اس بات کو کہتے ہیں، اللہ نے جہاں جہاں پانی رکھا ہے وہاں وہاں بنگلہ دیش کا آدمی رکھا ہے، ہر جگہ بنگلہ دیش کا آدمی موجود ہے۔ جب دنیا کی نسبت کے اوپر ساری دنیا میں ہم لوگ جا سکتے ہیں، پھر دین کی نسبت کے اوپر پوری دنیا میں ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ বলেন যে এই সময় আমাদের সামনে যে তাকাজা সেটা হলো আমাদের পুরানো সাথীরা সব 5 মাসের জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে যায়, ওইখানে গিয়ে মেহনত করে। যে আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি, তিনি বলতেছেন যে আমাদের এই বাংলাদেশ, তিনি আমাদের বলতেছেন বারে বারে যে আমাদের এই বাংলাদেশের মানুষ দুনিয়ার যত জায়গায় পানি আছে সব জায়গায় বাংলাদেশের মানুষও আছে, সব জায়গায় আল্লাহ তাআলা ছড়ায় দিছে। বলেন যে গেছে হয়তো দুনিয়াবি কোনো কাজের জন্য গেছে, কিন্তু তাদেরকে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের সবার এখন যাওয়া চাই, আমরা গিয়ে তাদের উপর মেহনত করবো। ہم تو پوری دنیا کا نقشہ قائم کر لے، پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا باقی نہ رہے جہاں ہمارے اس اجتماع سے جماعت نہ جائے۔ جب ساری دنیا میں ہمارے اجتماع سے جماعت جائے گی پھر کہیں جا کر ہمارے اجتماع
इज्तिमा आलमी इज्तिमा बनेगा। आलमी इज्तिमा का मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया से लोग हमारे पास आ जाए, बल्कि आलमी इज्तिमा का मतलब ये है कि इस इज्तिमा से सारे आलम के अंदर जमाते जाए। বলেন যে তিনি বলতেছিলেন এই কথা যে দেখেন আপনাদের শর্ত এখনো কিন্তু অনেক হালকা পাল্কা শর্ত, 3 একবার লাগাইলেই যাওয়া যায়, এটাকে গণিমত মনে করা চাই এবং আমাদের জানা চাই। বলে আমাদের ইজতেমা থেকে দুনিয়ার সব দেশে যেন জামাত যাইতে পারে, বলে আমাদের এটা আলমী ইজতেমা, বিশ্ব ইজতেমা আমরা বলে থাকি। বিশ্ব ইজতেমা কাকে বলে? বলে পুরা দুনিয়া থেকে এখানে মেহমান আসছে, এই জন্য বিশ্ব ইজতেমা এটা হবে না। বিশ্ব ইজতেমা হবে ওই সময় যখন এইখান থেকে পুরা দুনিয়াতে জামাত যাবে, তখন হবে এটা বিশ্ব ইজতেমা। इस वास्ते आजम करे और इरादे करे इस बात के। और लेकिन हम ये चाहते हैं कि थोड़ी देर, तकरीबन अभी नमाज में आधा घंटा बाकी है, अजान में तकरीबन 20-25 मिनट बाकी है, अभी जरूरियात की तरफ हमारे साथी मुतवज्जे न हो, बल्कि जो आपकी कल कारगुजारी ली गई थी उस पर्चे को सामने रखते हुए अब अगले इज्तिमा तक इंशाअल्लाह कितनी मस्जिदों को मस्जिद नबी के तर्ज पर आबाद करेंगे, कितने हल्कों घरों के अंदर तालीम के हल्के कायम करेंगे, खास तौर से कितना हफ्तावारी तालीम के अंदर इजाफे करेंगे, और सबसे ज्यादा अहमियत का तकाजा कि 4 माह लगाए हुए साथी कौन कौन है जो बैरून जाने के लिए तैयार होंगे। ये अज़ाइम कर कर पूरी तरीके से हमारे सूबे के साथी बैठ जाए, अपने सूबों के एतबार से, अपने अजला के एतबार से, और ऐसी फिक्र और ऐसी तरतीब बनाए। कितनी मस्जिदें ऐसी होंगी जिन्हें 24 घंटे आबाद करेंगे। তো বলে যে এই জন্য নামাজের এখনো প্রায় আধা ঘন্টা বাকি আছে, বলে যে এখন একটা আমরা সবাই একটু জোরে বসবো, আমরা কেউ জরুরতের দিকে এখন যাবো না, একটা আহাম কাজ যে কিভাবে আমাদের মসজিদ গুলো আবাদ হয় আমরা এই আযাইম আমরা পেশ করবো, যে আমরা কত মসজিদ আবাদ করবো।